Ya Tuhan. Mungkinkah dia lebih sial? Saya akan pergi. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Skuter listrik saya. Batu yang pecah ini mematahkan sepeda listrik saya. Tidak, itu salah. Ini adalah meteorit. Itu harus mendapatkan harga yang bagus. Ini dia. Teknologi alien. Perbaikan universal telah diaktifkan. Penjilidan berhasil. Apa? Perbaikan universal. Saya tidak berpikir Anda telah memperbaiki apapun. Sebenarnya, saya terlebih dahulu. Itu hancur dan rusak. Anda memperbaikinya untuk saya terlebih dahulu. Itu benar-benar berhasil diperbaiki. Bukankah saya akan tergila-gila dengan keuntungan? Ngomong-ngomong, saya memiliki barang antik yang rusak di rumah. Sebelum pecah, itu bernilai 100.000 jika saya memperbaikinya. Kemudian bawa keluar untuk dijual. Lalu bukankah saya akan menjadi pemenang dalam hidup? Saya masih bisa menemuinya. Nona Ye yang legendaris. Ini adalah barang lama yang ditinggalkan di rumah. Penilaian ahli. Bernilai 100.000. Sayangnya, kucing itu merusaknya. Tapi untungnya, apapun sekarang bisa diperbaiki. Vas antik itu benar-benar telah dipugar. Menjualnya langsung pulih 100.000 yuan. Terus beli produk cacat. Bukankah itu berarti keuntungan 100 kali lipat dari waktu ke waktu? Apapun, ayo pergi. Para tamu dipersilakan di toko kecil kami. Toko kami menawarkan penjualan konsinyasi antik, pegadaian dan layanan lainnya. Apa yang ingin Anda pesan? Liu Tian, kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Atau di desa, teman masa kecil yang telah bermain dengan mereka sejak kecil. Lin Zuo. Dan tidak melihatnya selama 3 tahun. Kamu akhirnya punya waktu untuk datang kepadaku. Hei, ayo pergi. Saya menutup toko sekarang. Ayo keluar dan makan. Hei, tidak perlu. Apapun kali ini, saya di sini untuk membantu Anda menghasilkan uang. Datang, bantu saya melihat porselen biru putih saya. Berapa nilainya? Wow, yang ini. Bernilai 100.000. Tidak hanya itu saudara laki saya apapun. Apresiasi karakter dan barang antik. Benar saja, apapun itu benar. Saudaramu. Saya telah menjalankan toko barang antik ini selama bertahun-tahun. Di kota kabupaten ini. Dan dia berkembang pesat. Tanpa tingkat wawasan ini, bagaimana itu bisa bekerja? Ah, tidak benar-benar. Apakah Anda yakin ingin menjual ini kepada saya? Tentu saja, apapun. Saya ingin membuat porselen biru putih dingin ini. Konversi menjadi saldo akun hangat. Baiklah. Alipay menerima 100.000 yuan. Apakah Anda memilikinya di sini? Barang antik asli dengan produk yang cacat. Menghela nafas. Iya, benar-benar ada barang antik yang tidak berharga dan tidak lengkap. Jika Anda memiliki ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Saya akan mengambilnya sekarang. Baiklah. Apapun, keduanya. Awalnya bernilai ratusan ribu. Saat ini, bahkan 100 atau 10 yuan tidak sepadan. Andai saja saya memiliki keterampilan seorang master restorasi barang antik, mungkin itu berharga sedikit. Namun, ada master dengan tradisi keluarga seperti itu. Dia tidak akan pernah bertindak melawan hal seperti ini. Barang antik adalah hal-hal seperti itu. Mereka yang dalam kondisi sempurna harganya selangit. Restorasi utama mahal. Produk yang cacat hanyalah produk bekas. Apapun. Yo, saya ingat segel kekaisaran ini. Ketika Anda pertama kali menemukannya. Dan Anda terus membuat tentang hal itu untuk saya dan betapa jauh lebih baiknya. Oh sayang. Saya bermain dengan yang ini setiap hari. Secara tidak sengaja menjatuhkan Munatefer. Rekatkan saja bersama-sama. Dan yang ini, itu rusak selama pemindahan sebelumnya. Jika Anda menginginkannya. Bagaimanapun, itu hanya jan metal untuk memulai. Tidak bernilai banyak. Kalau begitu saudaraku, aku tidak akan menahan diri. Oh sayang. Baiklah. Dengan prinsip 100.000 yuan ini, mengkhususkan diri dalam memilih produk yang cacat dan inferior, mengaplikasikannya jauh. Keterampilan pemulih barang antik tingkat master. Rasio kesuburan sebelumnya 100 kali lebih tinggi dari yang dibayangkan. Anda telah merampok toko barang antik dalam setengah hari. Ah, Anda bisa mengatakan begitu. Menghela nafas. Bantu saya menghitungnya. Berapa nilai menjual ini? Hal-hal ini, setidaknya bernilai 2 juta. Alipay menerima 2 juta yuan. Hei, Lin Zuo, Anda. Tidak akan ada barang antik di baliknya. Izinkan saya menerimanya. Iya. Tidak lebih dari 100 rami. Pertama, saya ingin Anda membantu saya mengumpulkannya. Barang antik yang cacat dan inferior masing-masing 10.000. Oh, saya bertanya-tanya. Itu sudah beredar di kelompok sebaya. Beberapa orang dengan liar mengumpulkan sisa produk dan produk yang cacat. Sekarang sepertinya itu adalah Anda. Hei, Anda. Mereka dapat diperbaiki. Jika Anda seorang saudara, jangan mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang bersama. Saya kebetulan membutuhkan seseorang yang bisa saya percayai. Bantu saya mengumpulkan produk cacat bersama-sama. Sangat meyakinkan. Kakak tidak akan pernah menipu Anda. Kemudian saya akan mengambilnya dalam semalam. Mengumpulkan produk yang cacat adalah masalah kecil. Tapi bagaimana tumbuh lebih besar dan lebih kuat ke depan? Tingkatkan efisiensi dan hasilkan uang. Apakah Anda punya ide? Anda baru saja berkata, 2 juta adalah batas Anda. Dan kami berada di belakang kami. Tetapi semakin banyak yang Anda hasilkan, semakin banyak yang Anda hasilkan. Saya memiliki beberapa koneksi di bidang ini. Saya tahu seorang bos. Dia adalah pedagang barang antik terbesar. Putri tertua dari grup Y. Seharusnya bisa makan. Tapi saya hanya masalah kebetulan. Baru kemudian saya menambahkan informasi kontaknya. Kemudian saya akan mencoba menghubungi putri tertua dari grup Y. Mungkinkah itu janji 3 tahun saya? Tunangan yang seharusnya dia temui. Kumpulkan sekarang. Baiklah, saya akan pergi dulu.
Janji 3 tahun apapun. Saya benar-benar menantikan WTV. 咱 Kami 哥 berdua. 俩一 Dia 口气 mengambil 收 semua 了 ini 这些， sekaligus. Dengan kita 把这 memperbaiki 些 hal 修 ini. 复好，至少 Setidaknya 价 dalam 值 nilai 500 5 万 juta. 吧。兄弟， Saudara, 怎么能 bagaimana 让 saya 你 bisa 白忙 membiarkan 活？ usaha Anda sia-sia? 来 Datang, 来 mentransfer uang. 哎 Oh 呀 sayang, 这一 sekarang 下 itu 都值 semua 了。 sepadan. 你就 Silakan 尽管 saja 去做， lakukan. 这 Di 些 situ 破铜 ini. 烂铁交给 Serahkan 我。 padaku. Oh sayang, 今 mari 天 kita 就 lupakan 算 hari 了， ini. 通 Dia 宵 begadang 一晚 sepanjang 上， malam. 咱 Kita 们 perlu 去休息 beristirahat. 了。哎，不 Tapi 过我 saya 联系 menghubungi 了那 bos 位大 besar 老 itu. 板，他 Dia 承诺 berjanji 会 akan 派人来 bersama 收 kami 咱们这些 memiliki 古 barang 董 antik. 的。 Baiklah, 这下 sekarang 就不 maka 用 Anda 吵 tidak 了。 perlu khawatir. 是 Iya, 啊， sisanya 剩下的 terserah 事就 Anda. 交给你了。 Saya 真得 benar-benar 休息 perlu 休息。 istirahat. 好 Baiklah. Bernilai 5 juta. 就等 Hanya 明天 menunggu 来人 seseorang 收 datang 了。 besok untuk mengambilnya. Anda di sini untuk melihat barang antik dan saya di sini untuk mengumpulkan barang antik. Apakah Anda Lian atau Lin Zuo? Oh, saya Lin Zuo. Ya Tefek, sepertinya. Anda di sini untuk mengoleksi barang antik. 这些 Semua 都是 ini. Ini adalah kerajinan restorasi antik. Dia benar-benar yang terbaik di negara ini. Pengerjaan grup milik kami. Tapi itu berasal dari kota Lara. Rumah restorasi telah diwariskan selama 300 tahun. Anda tidak dapat melihat satu pun pemulihan jejak. Semua ini telah dipulihkan. 当然 Tentu saja. Saya akan membayar dulu. 支付 Alipay 宝 dikreditkan 到 ke akun 账 5 juta yuan 500 apapun. 万 5 juta 元。 yuan. 这里 Ini 情况 situasinya. 不 Saya 会 akan 像我 pergi 们 ke 总 presiden 裁 kami. 叶氏集 Dilaporkan 团 oleh 的 wanita 大小 muda 汇 dari 报， grup Y. 以 Kami 后 pasti 我 akan 们 memiliki 肯定 lebih 有 lagi 更 masa 多的 depan. 好 Peluang 结果。 kolaborasi. Tuan Lin 别 apapun. 抢，我很 Saya 期待。 menantikan apapun. Oh, 他们派 apakah 人来 mereka 收了 menyuruh 吗？ mengambilnya? 哎 Tentu saja. 林 Lin 卓 Zuo, 你 Anda 简直 benar-benar 神了 luar 呀！ biasa. 不仅 Dan 如 itu 此， belum semua. 刚刚 Nilai 来的 yang 那 baru 位 saja 鉴定师 tiba 还 dan 跟 dia 我们说， memberitahu 以 kami 后会有 akan 更多与 bekerja 叶氏集 sama 团 dengan 的合 Ye 作 Group. Wah, 哇，都说 semua 叶 orang 氏集 mengatakan 团 anak 大 muda 小 dari 姐 grup 不 Y 仅 bukan 是 hanya 手 orang 工， terkaya. 还有 Dia 倾城之 menjanjikan yang 词。 menakjubkan. 像 Apa 什 yang 么 Anda berikan tentang apapun 以 itu 后我们 terserah. 的古董生 Bisnis 意规 barang 模 antik 会 yang akan 超 meningkat. 越 Dan pertemuan itu jauh melampaui pertemuan keluarga Ye. 他 Dia 真 benar-benar 这么说啊？ Saya akan pergi. 去， Kemampuan 修 Anda 复古 untuk 董能力 memiliki 这 barang 么 antik 强 sangat，kuat. 对方的 Kalau 橄榄 saya 枝 membuat 抛 semua, 定了。 mereka pasti akan membuangnya. 不 Namun, 过 Lin 林 Zuo, 卓， Anda 该 perlu 换一 mengganti 身 pakaian 衣服 Anda. 了，换一身 Dengan 足 setelan 够 yang 好 cukup 的 bagus. 西装， Anda 可 tidak 不能 bisa 这么 seperti 去 itu.。Oh, 也是 itu benar. 我 Saya 这就 akan 去 membeli 买一 satu 套 set 新的 baru。sekarang juga. 行，你尽管去，我 Saya 再 akan 去收 membuatkan 残 satu 次 set 品， lagi. 这 Sensasi 么 yang 一 luar biasa. 刺激，我 Saya 立 akan 马 segera naik. 就不 Maka Anda 困 tidak 了。 akan merasa mengantuk. 这件 Pakaian 衣服 ini 不错 bagus.，不 Namun, 过 satu 差一 mobil 辆 lagi 车， hilang. 有 Ada 万能 perbaikan 修 universal 复法 yang tersedia. 我还要 Mengapa 买 saya 什么 harus 新 membeli 车？ mobil baru? 报 Mobil 废 yang 车 dibuang 更有性 menawarkan 价 nilai 比。 uang yang lebih baik. 先生 TNC saya 不 tidak 知道 tahu 您 apa 看 yang 中 Anda 什 hargai. 么？ Ini 这辆是 adalah 个报 mobil 废 yang 车， dibuang, 发 mesin 动 telah 机都别 dibongkar. 拆了。 Jika 如 Anda 果有需要 membutuhkannya, 的话，我 saya 可以 bisa 带您看 menunjukkan 这 mobil 些 baru. 车，不仅 Tidak hanya 便宜， murah, 而且 tapi Bauzen 我 menawarkan 更 nilai 加 uang yang lebih baik. 这 Karena 个 mobil 车既 ini 然没 tidak 发 memiliki 动机， mesin. 就 Beri 给我 saya 打 diskon 折 di atas 得了， diskon. 我看 Saya 看。 menyukainya. 这 Dan 个 ini, 从 dilihat 所有 dari 不同 situasi 的角度来 kerusakan, 看，结果确实 situasinya 不 memang 错 cukup。baik. 这车 Berapa 多少 harga 钱 mobil？ini? 我要 Saya menginginkannya. 这 Ini 辆 adalah 是个报 mobil 废 yang 车 dibuang.，要 Jika 卖 Anda ingin menjual 5 5.000 yuan, kurasa baiklah. 我知道 Saya 多少 akan 钱。 segera membayar. 好， Baiklah. 支 Alipay 付宝 menerima 到 5.000 yuan. 账5000元。 好， Baiklah. 我 Saya 现在 akan 就联系 menghubungi 人 orang sekarang 把这 mengatur 车 trailer. 给 Aku 您 akan 直接 mengambil 拉 mobil 走 ini。untukmu. 启 Aktifkan 动万 perbaikan 能修 universal. 复。 Wah, 哇，这技 teknologi 术 ini. 我 Bisakah 连宇 itu 宙飞 memperbaiki 船都能 pesawat 修 ruang angkasa? ，100万 Mobil 级别的 harga 豪车 jutaan 就这样 Jadi, 被我5000 saya 块钱拿 mendapatkannya 下了 seharga。5.000 yuan. 现在 Sekarang 我也该 saatnya 回去 bagiku 了。 untuk kembali. Aneh，奇怪， Di mana 呢？ dia? 哎 Menghela nafas. 这 Ini 好像 sepertinya 我 saya 刚 baru 才 saja 卖出去的 menjualnya. 麦巴 Maibas. 赫。 Menghela nafas, lupakan saja. Itu tidak ada hubungannya denganku. 正 Sempurna. 好， Hemat biaya 破 penarik. 车钱呢。 Hai saudara 兄弟， laki-laki, 你的 mobil 门口 pribadi 那 Anda. 辆 Berapa harga 跑 mobil 车得多 sport 少 papan 钱？ atas? 不过 Tidak mahal, 不过 tapi 依照 menurut 市 harga 场 pasar 价， itu 那 adalah 是 Maybach 600万 senilai 迈巴 6 赫 juta. 你 Jika 想 Anda 开的话， memikirkannya, 就当 sama 5000块 seperti 钱的 sebagai 面包 beli. 车拉 Gunakan 货 untuk 用。 mengangkut barang. 哎 Oh benar. 对了，我 Izinkan 再告 saya 诉你一个 memberitahu 好 Anda 消 beberapa 息， kabar baik lagi. 叶 Presiden 氏 Ye 集 Group. 团的总裁看了 Lihatlah 你的 barang 古 antik Anda. 董，说你的 Jika 修 Anda 复手艺 benar-benar 真是惊为天人， menentukan, dia 他 tidak 没有 memiliki 你的联 informasi 系 kontak 方式， Anda. 只 Anda 能 hanya dapat 联系 menghubungi 我 saya.。
menghela nafas. 不过啊， Tersebut. 我已经 G00 帮 besok. 你答应下来， Dan 明天 terus 就见 langsung 面。 bagus. 那太 Kami 好， kebetulan sempurna. 我们正好把新 Ambil 修 alih 好 untuk 的这 dia 一批 lihat. 古董带给 Ya, 学长他看 Anda 看。 bisa. 可以。 G00 namun 不 Kakak 过 kebetulan 现在 belum 我真 memberitahuku. 得休息一下了。你还没有告诉 Siapa yang 我对方是谁呢？ lain? 是咱们临县的 Putri 叶氏 CEO. 公司 Yening. 总裁大小姐叶 Itu 莹。 benar-benar dia. 居然真的是他！3年之约 Jadi, 终于姗姗来迟了。 Mereka 对啊， selama所以 Jadi 你 Anda 可得 benar-benar 好 perlu 好准备 mempersiapkan 一 diri 下。 dengan baik. 我会 Saya 准 akan 备 siap. 不 Tapi 过 saya 我觉 pikir 得我 kita 们应 harus 该开 mulai 一个公司 perusahaan. 你 G00 dan 也 Anda juga 要 menginginkannya. Mulai 公司？ perusahaan. 对 Iya. 啊， Saya 手艺 sangat 这么 tampil 好， dalam memasak. 没留 Tidak 给别人 bekerja 看 untuk orang lain. 而 Selain 且 itu, 我 kita 们甚至 bisa 可以收购 mengikuti 叶宁的公 perusahaan 司。 Yening. 这 Ide 个 ini 念头 benar-benar 真 gila. 疯狂。那你 Kemudian 明天 pergi 去 menuju 见 presiden 叶总， besok. Saya 我 akan 明天去 menjalankan 办我们的 perusahaan 公 kami 司。 besok. 你尽管 Silakan 去做吧 lakukan.。Anda 你已 sudah 经把 mengingat 昨天 barang 收 antik 来 yang 的 rusak 残次品 dikumpulkan 古董 kemarin. 都 Semua 恢 telah 复了。 dipulihkan. 当然，速度 Paling 可以吧 bagus.？Bukan 当 tentu 然可 saja 以。 Anda bisa.
Sayangnya, 这一 batch 批 ini 价 tidak 值不 terlalu 高， berharga, 只 hanya 有 1 100 juta. 万。 Dengan 附 toko-toko 近的 terdekat, 店铺 saya 都 sudah 被我 melarikan 跑 mereka 光 semua. 了， Tapi 但是这 toko-toko 些 ini, 店铺虽 meskipun 然手 saya 里 tidak 有 memiliki 货， stok, 但 tapi 都 semua 开 orang 始 mulai 做低 menaikkan 价。 harga di tempat. 估计 Perkirakan 也 ini. 是对， Iya, 只有 hanya 夜 keluarga 市有 Ye 足 yang 够多 memiliki 的 cukup 货， barang. 这 Salah 些都 satu 不 pun 是 dari 问 ini 题。 adalah masalahnya. 等我 Setelah 成 kami 立了自己 mendirikan 公 perusahaan 司， kami sendiri, 就可 kami 以 dapat 雇人 mengerjakan orang 专 khusus 门去 untuk 打理 mengelola 这 hal-hal 些事 ini. 情，不 Jika 然 tidak, 一个 sulit 人 untuk 难 berlari 搞死。 sendirian. 说得 Dikatakan 不错， dengan baik. 我 Saya 今 akan 天就 mulai 先 lagi 处理一下 menangani 关于 hal-hal 我们 yang 公 berkaitan 司的 dengan 事情 perusahaan。kami. 去吧。 Silakan. 林 Tuan 先 Lin, 生，早上 selamat 好啊。 pagi. Hei, 早 pagi. 哎 Dengan，这 ini, 些都是 semua 做 barang 不好 antik yang 的古董 dipugar. Tentu Alright. saja. Saya Mau berencana tak untuk tahu memeriksa juga bawahnya, tak boleh. biarkan Yang presiden Ye melihatnya.确 Itu 实 benar-benar 可以 bisa. 你 Jadi 就挑 salah 一 satu 个 ini 最 mungkin 满意的 pekerjaan 就 yang 好 paling saya puaskan. 就 Ini 这个。 dia. 林 Tuan 先 Lin, 生，这些 barang 古 antik 董 ini, 你 apa 有什么 rencana 打 Anda? 算？如 Jika 果你 Anda 要卖 ingin 的 menjual, 不 mengapa 卖 tidak 给我 menjualnya 也 ke 是。 keluarga Ye kita? 本来 Awalnya 就是打算 direncanakan 卖给 dijual 你 kepada 的 Anda. 叶家 Perusahaan 公司 keluarga Ye 足 cukup 够有 kaya. 钱，出 Dia 手 bergerak 肯 pasti 定大。 cepat. 自 Secara 然， alami. 这一 Batch ini, 批我 saya 看差 pikir 不多 itu 有 sekitar 100 1 juta. 万，我这个 Perkiraan 估 saya 价没 benar, 错吧？ bukan 没有。 tidak. 喂， Hai, 叶 Tuan 总， Ye. 林 Tuan Lin 先生 memiliki 有一 sekumpulan 批 barang 古董 antik 要 untuk 出手， dipasang, 价值 bernilai 100 1 juta. 好， Baiklah, 我会 saya 找 akan 到的。 meneruskannya. 林 Tuan 先 Lin, 生看 untuk 我 apa 拍 Anda 照， melihat saya? 可不可 Mengapa 以 tidak 把自己 memeriksa 的 ponsel 手 Anda 机 sendiri? 支 Alipay 付宝 dikreditkan 到 ke aku 账 1 juta yuan. 100万元。不愧是夜市集团大 Tidak 公 dari 司， Ye 打 kirim uang, 钱 itu 就是 hanya 快。 cepat. 接下来 Selanjutnya, 和 silakan 我一 datang 起 ke 去公 perusahaan 司， bersama saya. 门 Sudah 口 ada 已经 mobil 有人 pribadi 站 yang 着 menunggu 了 di。pintu masuk. Oh, Tidak belum. perlu. Wah, Saya itu hanya akan pakai mengendarai masker. Maybach saya. Ini. Baiklah. 好， 叶总， Tuan Ye, 人来了 orang-orang tiba. 请。 Silahkan. 林 Lin 卓 Zuo,，林 Tuan 先生 Hayashi, 对吧？ kan? 我是 Saya 叶 Ye 明 Ning,，叶氏集 Presiden 团的 Ye 总 Group. 裁。 早有 Saya 新 sudah lama 闻， mendengar 叶 tentang 总的 reputasi 大名。 Presiden Ye. 我跟 Liu 聊 Tianeng 天 dan 都没 saya 选 terpilih. 上， Itu 是因为 karena 我 kami 运气 beruntung. 好。运气 Keberuntungan 确实 benar-benar 重要 penting.，不 Namun, 过实 kekuatan 力也 tergantung 是让 pada 运 Tuhan 气 atau 彻底 terutama 发 yang 挥的 sebelumnya 关键一 menentukan 环。 situasi. 我 Saya 还是 masih 相信 mempercayai 林 Tuan 先 Lin. 生的，只 Namun, 不过许 banyak 多 hal 事 yang harus 情 dilihat 都 dengan 要 mata 眼 kepala 见为 sendiri. 实。 Saya 我想要 melihatnya 亲眼 dengan 看 mata kepala 看 sendiri. 您是 Bagaimana 如 Anda 何修复的， memperbaikinya? 而 Selain 且 itu, 我 saya 连 akan 修复 memiliki 工 aplikasi 具都已 semuanya 经准 sudah 备 siap. 好了。 Tentu saja Anda bisa. 我会 Saya 又 akan 快又好 memperbaikinya 的 dengan 把它 cepat 修 dan 好。 baik. 不 Namun, 过这 ini 是一个 adalah 独 rahasia 家秘 eksklusif. 籍，不 Dia 能让 tidak 其 bisa 他人 membiarkan 轻 orang 易 lain 看。 melihatnya dengan mudah. 这 Saya 点 secara alami 我自 mengerti 然 itu. 理解，而 Selain 且 itu, 只要 selama Tuan 林 Lin 先 dapat 生能 menyelesaikan 完成修 restorasi. 复，那 Jadi, 么这 porselen 个原 ini 价300 awalnya 万的 dihargai 机 3 器 juta. 我就 Aku 免 akan 费 memberikannya 赠 kepada 送 mu 给 secara 你， gratis. Ini 算 adalah 是对 semacam 于我们 kerjasama 合 di 作 antara 之 kita. 间的一个小 Investasi 小 kecil. 投入。 Yang ini 这个 saja 居然 sebenarnya harganya 3 juta. 真 Ini 是 benar-benar 赚大 kemenangan 了。 besar. 既 Karena 然 Presiden Ye 叶总 berkata 这么 demikian, 说，那我 maka 就 saya 不客 tidak 气 akan 了。 menahan diri. 我 Saya 说话 menepati 算 janji 话， saya. 况 Selain 且 itu, 它本 nilainya 身现 sendiri 在的价 sekarang. 值 Itu 已经 sudah 相 cukup 当 rendah. 低了。我和 Nilai 鉴 dan 定 saya 师 akan 先 keluar 出 dulu. 去， Jika 林先 Tuan 生 Lin 要是修 memperbaikinya, 复好了，可以 Anda 再来 dapat 通知 memberitahu 我 kami。lagi. Ini 真 sangat 是简单。 sederhana. 叶总 Tuan Ye, 已经 sudah 搞定 selesai. 了。 这么 Begitu 快 cepat? 吗？ Pergi melihatnya. Tidak 没有 ada 任何 masalah 的 sama 问题， sekali. 简 Ini 直和 hampir 新的 sebagus 一样 baru. 不 Tidak 用 perlu. 了，直接给 Berikan 林 saja 先 kepada 生吧 Tuan。Lin secara langsung. 叶 Tuan 总 Ye,，这 barang 古董 antik 确 ini 实 memang 不 cukup 错， bagus. 但 Tapi 是我 saya 觉 pikir, 得还是 uang masih 钱 lebih 更 hangat. 加的温暖。 林 Tuan 先 Lin, 生稍等 tolong，tunggu sebentar. 财务部 Departemen 吗？ Keuangan, 再给 alokasikan 林先 3 生 juta 拨 lagi 300 untuk 万。 Tuan Lin. 银 Dan 行提 mengingatkan 醒 Anda, 您， Anda 您有 memiliki 3 300 lagu 万 dengan 元 10  到 ribu 账 yuan。yang diterima. 林 Tuan 先 Lin, 生，您的实 kekuatanmu 力 cukup 相当 tangguh. 强悍，不知 Tidak 道 yakin 是 apakah 否 dia 愿意 bersedia 做我们 perusahaan 叶 milik 氏 kami. 公司的首席 Bagaimana 大 dengan 师 kepala 呢？ master? Saya 抱 minta 歉， maaf. 我已 Saya 经 tidak 打算 merencanakan 成立 mendirikan 自己的 perusahaan 公 Anda 司。 sendiri.
所以 Jadi 这 kali 次 ini, 来 saya datang 是 dia 想 ingin 要和 bersama 叶总 Presiden Yi 建立 menjalin 合作， kerjasama. 你 Anda 可以 dapat 给我 memberikannya 提 kepada 供 saya, 资 sumber 源 daya 和 dan 资金， pendanaan. 我 Saya 来 akan 进行修 memperbaikinya 复就 sendiri. 可以了。 林 Kekuatan 先生 Tuan 的 Lee, 实力 itu 实在 terlalu 太 kuat. 强了， Itu 确实没 benar-benar 有 tidak 必 perlu. 要 Di 寄 bawah 人篱 atap 下 seseorang,。我 saya 先给 akan 你的 memiliki 公 usaha 司 terlebih dahulu 投资 investasikan 1000 10 万， juta, 如 bagaimana 何？ dengan 10 juta? 1000万吧，多谢叶 Terima kasih 总。 banyak, Tuan Yi 不用 tidak 这么 perlu 激 terlalu 动 marah. 我 Yang 看 paling 中 saya 的还是 hargai 林 adalah 先生的 kemampuan Tuan 能力， Lee. 还 Saya 希望 berharap 以 untuk masa 后 depan 我们两 kerjasama 家的 ini antara 合 kedua 作 perusahaan 可以 mungkin 更 ada lebih 多。 banyak lagi. 我 Di 这 pihak 边 saya 也 juga 会 ada 提供 lebih 更 banyak 多的 barang antik 古 yang 董 tersedia 给 pada 林先生 Emerlin.。不 Tidak 用只 perlu 提 hanya 供古 menyediakan 董， barang antik. 只要 Selama 是 itu adalah 高 produk 价值 cacat 的残 bernilai 次品 tinggi. 都 Datang 只 saja 管来 kepada 我这 saya. 里。 林 Tuan 先 Lee, 生是认 apakah 真 Anda 的吗？ serius? Tentu 这是 saja. 当然，我 Saya 后续 mengikuti. 也会 Saya 让我 juga 的 meminta 兄 saudara 弟去 laki-laki 收 saya 集 mengumpulkannya. 那 Itu 些 adalah 具 produk 有 cacat 高 bernilai 价值的 tinggi. 残次品，无论 Apapun 是什 itu, 么都可 jangan 以来 ragu 找 untuk 我 datang 修复 kepada。saya untuk perbaikan. 好， Baiklah. 既然 Karena 林 Tuan Lee 先 berkata 生这 demikian. 么说，那我 Kemudian 就去 saya 安 akan 排了 membuat。pengaturan 希 harapan 望我 untuk 们 masa 的未 depan kita 来能够 menjadi 越 lebih 来越 baik 好 dan。lebih baik. 公 Saya 司 sudah mendirikan 我已经弄 perusahaan. 好了，公司 Perusahaan 就 itu 叫万 bernama 修， Wansiu. 不 Tidak 管 perlu 什么 jenis 样的 barang 古 antik 董 itu 都 dapat 能修。 diperbaiki. 这 Itu 名 nama 字 yang 不错， bagus. 我 Saya 已经 sudah 跟叶 berbicara 总 dengan 聊， Presiden Ye. 他已 Dia 经 telah 决定 memutuskan 合 untuk 作我们 berinvestasi 公 di 司， perusahaan kami 足足 sepenuhnya 1000 10 万， juta. 并 Dan 且 cek 支 sudah 票 diberikan 都已 kepada 经给 saya. 我了。 我靠， Begitu 这么 banyak. 多！
Ah, 果然 benar-benar 是大 tembakan 佬 besar. 啊！ Dia 一 segera 出手就 menghasilkan 是 10 1000 juta. 万，这么一 Melihat 看，我们 seperti 之 kami 前 dulu 那几 memiliki 百 jutaan. 万，简直就 Ini 是小 praktis 孩子过 seperti 家 anak-anak 家呀 membangun！rumah. 就 Ambil 拿这 uang 个 ini. 钱去 Mari 创 kita 造我 buat 们公 perusahaan 司 kita. 吧。 Ah, Ah, saudara Johnny. laki-laki, 我 saya 早就 sudah 说过， mengatakannya sebelumnya. 我 Jalan 们 luas 康 kami 庄 telah 大道 muncul. 已经出现了，你 Silakan 尽管去 lakukan. 做， Terus 继续招 merekrut, 人，成立 mendirikan 公司， perusahaan, 然 kemudian 后我们 kami 一起 menghasilkan banyak 赚 uang 大 bersama. 钱。 Itu 那是 pasti. 肯定的。不 Namun, 过 kita 他 perlu 们 mengubah 刚 tempat 租 yang 的 baru 场 saja 地 kita 要 sewa. 换，哎， Masih 算 apa 了， saja? 没事儿。 Tidak apa-apa, ayo 咱 lakukan. 们呀，还 Masih 是有 mendapat 10 1000 juta. 万的。 Apa yang terjadi dengan tempat tersebut? Apakah 足 itu 够大 cukup 吗？ besar? 足 Cukup 够 besar, 大， tapi 但 itu agak 是 usang. 稍微有一点破旧。哎 Tapi 不 tidak 过没事 apa-apa. 我 Saya 找 akan 人修 menemukan 理一下 seseorang。untuk memperbaikinya. 毕竟 Lagi pula, 你 Anda 给 memberi 我 saya 这么 kejutan 大 besar. 一个惊喜， 哎， Tidak 不用 perlu 换了， menggantinya. Beri 你把 saya 那地 alamat 址给 itu. 我， Saya 我去 akan 处理， menanganinya. 然 Kemudian 后你 Anda 就 bisa 可 mulai 以 merekrut 着手 orang. 去招人了。 行， Maka 那咱 mari 们 kita 两 pisah dan 个分 bertindak 头行 secara 动啊。 terpisah. 好 Baiklah. 好 Liu 刘 Tian 天也 benar-benar 太 sedikit 省 hemat. 了点吧？ Liu 刘 Tian 天这也 benar-benar 太 mengambil 省 terlalu 了 banyak. 点吧？ Tapi 不 itu 过无 tidak 所谓 masalah.，有了 Dengan 这 kemampuan 能 ini, 力，我 bagaimana 何 mungkin 尝 saya 走不 tidak 上 mencapai 世界 puncak 的 dunia? 巅峰？回 Melihat ke 头 belakang, 让 mintalah 人过来 seseorang 装 datang 修 dan 一下就 melakukan 好 beberapa 了。 renovasi. Lin Zuo, bagaimana kamu begitu kuat? Nak, seluruh perusahaan Anda membuatnya terlihat seperti baru. 我 Kami 们是万 adalah 修公 perusahaan 司， Wasiu. 这 Ini 也是 juga 修 merupakan 的一 bagian 部 dari 分。 kultivasi. 以后 Jika 有 Anda 这种 memiliki 事 hal 情 seperti 尽 ini 管找 bersama, 我。 datanglah kepada saya. 那 Tapi akhir-akhir 最 ini 怕是没有 mungkin tidak 啊 akan ada lagi. 不 Cukup 说 bicara, 我去招人 saya akan merekrut. 那我 Hampir 差不 selesai. 多了，就 Jadi 给你 saya 打电 memanggil 话 Anda 来 untuk 看看。 melihatnya. Tuannya, apa yang membawa Anda ke sini? 这 Perjalanan 次 ini 来 untuk 是为 urusan 了私 pribadi. 事。你看看 Lihatlah 这 jam 块 tangan 表， ini. 是 Itu 我 adalah 8年 sesuatu 前 yang 时 sering 候 dikenakan 常 ayah 戴 saya 的， ketika dia masih muda. 只 Tapi 不过损 kerusakannya 坏 parah. 严重，难以 Menyulitkan 修 menjaga 好。 hubungan persahabatan. 我 Bukankah 是 Anda 说，你 mengatakan 什 Anda 么都 bisa 能修 memperbaiki 好。 apapun? 如果 Jika 你 Anda 能够 bisa 搞定 mendapatkan 这 jam 块 tangan 表， ini dengan benar, 到时 ketika 候 saatnya tiba, 我继 saya 续为 lanjutkan 你的 untuk 公 perusahaan 司 Anda. 追加 Tambahan 5 500 juta 万的投 investasi. 资。 5 500 juta. 万， 500 5 万 juta. 这 Uang 点 kecil ini, 钱我们 keluarga 现 ya 在还 kami 是出 masih 得 mampu 起的。 membelinya. 叶 Harapan 总的期 tuannya, 待，我 aku 肯 pasti 定不 tidak 会 akan 辜负。 mengecewakanmu. 在 Tunggu 这 di sini 里稍等 sebentar. 一会儿， Tuannya, Iya, saya Bos, sudah Bos, selesai Bos. memperbaikinya. Ini secara mengejutkan dipugar dengan baik. Keterampilan orang ini benar-benar luar biasa. 林 Keterampilan 先生的 memasak 手 Tuan 艺 Lin 果 memang 然 tangguh. 强悍，不 Saya 知道 tidak 如 tahu 此的 keterampilan 独 yang 门 begitu 绝 unik. 技需 Berapa 要 banyak 多 uang 少 yang 钱？ dibutuhkan? 林 Tuan 先 Lin, 生 hanya 才 mereka 想 yang 把 mau 我的 mengajar 交给 saya 我 dengan 的 cara 人 yang kecil. Itulah 是 manual 的， rahasia yang penting. 这独门秘籍 Tidak mungkin 不 untuk 可能 meneruskannya 让 kepada 任何人。 siapapun. 好， Baiklah. 那 Lalu 我们 mari 就 kita 只 bicara 谈钱 tentang 的 uang. 事情。我会 Saya 在 akan 一些 berada 朋 di 友 antara 之 beberapa 间 teman, 小范围的 promosikan 宣 kemampuan 传 Tuan 林 Lin 先 dalam 生 skala 的实 kecil. 力。到时 Ketika 候 saatnya tiba, 一 lebih 定 banyak 会 orang 有更 pasti 多的 akan 人 datang 来 kepada 找 Anda. 你。 Lagi 毕竟 pula, 某些 beberapa 物 barang itu 品 sendiri 本 mungkin 身 tidak 或许 bernilai 不值 banyak. 钱，但 Tetapi 对于 untuk 个人而 individu, 言， tetapi 意义却重 signifikansinya 大。 mendalam. 这是 Barang-barang ini 我 adalah yang paling berharga untuk 最 perbaikan. 值钱了。那 Maka 就多 terima 谢叶 kasih, 总。 Presidennya. 到 Kita 时候 akan 赚的 membagi 钱 uang 我们会 50-50 分。 kemudian. 这 Itu 就不 tidak 必 perlu. 了。对我 Bagi 而 saya, 言， ini hanya 这只 masalah 是伸手 kenyamanan. 的事情。 Semua 所有 dana 获 yang 得的资 diterima, 金你 simpan 自己 saja 留着 untuk 就 diri 好。 Anda sendiri. Terima kasih. 多谢。 多谢。 小 Ini 善 masalah 儿， kecil. 那 Kemudian 我就 saya 先 akan 走 pergi 了。 dulu.他这是 Dia 想 akan 结交 berteman 拉 dan 拢 memenangkan 我。 saya. Tapi Pokoknya tidak apa-apa. hal, yang Memiliki这种大 tembakan 人物 besar 体现 untuk 最简 mendukungnya adalah cara termudah. 不 Saya 知 ingin 道 tahu 刘 bagaimana 天 Liu 处 Tian 理如 menanganinya. 何。改天 Saya 去 akan 公司 mengunjungi 看看。 perusahaan di lain hari. 哎 Liu Liu Tian. Tian, 哎， apa yang 你 membawa 怎么 Anda ke 来了 sini? Izinkan saya 我给你介 memperkenalkan 绍一 Anda. 下， Ini 这是我 pacarku, 女朋友 Sumo. 苏沫，给你介绍一下， Ini 这是 teman 我好 baikku 兄 Lin 弟 Zuo. 林卓。 Halo, Juga, hal. saudara Zuo. Tidak Boyong perlu jangan terlalu bekasi. sopan. Hari Wajib ini dia saya tutup jualan toko bidin. secara khusus. Mari Makan kita lihat khusus. perusahaannya. 嗯， Awalnya 我 saya 初 merekrut 步是 beberapa 招了 orang. 几个人，不 Namun, 过 mereka 后 akan terus 续 merekrut 还 di 会 masa 继 depan. 续招人。 Saya sudah mempekerjakan orang untuk membuat iklan. Itu akan menghabiskan
menghabiskan 花 banyak 上一 uang 大笔 kemudian. 钱打 Buat 出 nama 名 untuk diri 头， sendiri. Orang yang 找 datang 我们 kepada 修 kami 复 untuk 的人 perbaikan 肯 pasti 定会 akan 越 ada 来越 lebih 多 banyak 的。 lagi. 那好 Baiklah, 现在 mari 就 kita 去 lakukan 做。 sekarang. 看， Ngomong-ngomong, 这里有一 berikut 张 adalah cek 500万的 senilai 支 5 票， juta. 叶 Itu 总， diberikan oleh Presiden Ye. 嚯，这还真是大数好成长啊！哎，这才过去了多久？自从送古董到现在，这投资恐怕都已经2000多万了吧？ 叶总还是看好我们的。不过我们现在要好好工作。这 Seperti 样， ini. 我 Saya 先 akan 去 membeli 买一 rumah 个 dulu. 房子， Khusus 专门用 untuk 来 restorasi 古董 antik. 修复。确定 Setelah 下来之后 diselesaikan, 就把 saya 地址 akan 发给你 mengirimkan。alamatnya. 行， Tidak masalah. 没问题。 加油 Teruskan, ，兄弟！ saudara. 你可是 Kamu 我 adalah 最好的 saudara 兄弟 terbaikku. 了，这家 Perusahaan 公 ini 司 bisa 能做 mulai. 起来， Anda 绝 pasti 对有你 memiliki 一半的 kredit. 功劳。 Saudara-saudara 兄弟 menangani 办事 urusan. 儿你就 Jangan 放 khawatir. 心吧， Anda 你只 tidak 需 perlu 要负 bertanggung 责 jawab. 修复 Berikan 那 saja 些 barang 古 antik 董 itu. 就行了。 Baiklah. Saya akan 那 pergi 我先走 sekarang. 了。 Baiklah. Tuan 林 Lin, 先生，不 saya 知 tidak 道 tahu 您 apa 对 yang 我们 dimiliki 这 teman di 里 sini. Apakah 是否 Anda 满 puas? 意呢？ Ini 这是够 benar-benar 的， besar. Ada 能 banyak 放 hal 下 yang 的 bisa 东 Anda 西 lepaskan. 也足够多。 Itu 就这样 saja. 吧。欢迎林先生成为我们这里的业主。 Jika 以 Anda 后您有 membutuhkan 什么 sesuatu, 需要，随 hubungi 时 saya 叫 kapan 我。 saja.
Saatnya 该发 mengirim 个 pesan. 消息了。这几天积攒的 Ada 残 banyak 次 produk 品 yang 足够 cacat. 多了。 Rumah 新 baru, 房、 mobil 新 baru. 车， Apa 我 yang 现 saya 在什么 pesan? 都 Tak 不缺 satu pun 了。 dari mereka yang kurang. 唉，该 Saatnya 好好 istirahat 休 yang 息休 baik. 息了。 Saudara Zuo, Liu Tian terlalu sibuk, jadi dia meminta saya untuk datang dan mengantarkannya. 有 Mulai 这些 sekarang, 东西 hal-hal ini 可以派别人 Anda 来 dapat 做 kirim。orang lain untuk melakukannya. 你们 Kalian 俩 berdua water, 应该要 kita 去 harus 做点 melakukan 更重要的 hal-hal 事 yang lebih penting. 那都 Itu 是以 saja 后 untuk 了 nanti. 虽然 Meskipun 这些是 ini 残 adalah 次 produk 品， cacat, 但 namun 是价格 harganya 也不 juga rendah 便 di 宜。 Watevia. Tanpa 没 diduga, 想到 saudara 卓哥 Zuo 已 sudah 经 pindah 住上 villa 大别 besar. 墅了。你 Anda 叫 harus 刘天也 membeli 买 untuk 一套， membeli satu set juga. 你们也 Anda juga 会越 akan 来越 menjadi 好。 lebih baik dan lebih baik. 你这 Seluruh 一箱 kotak 子 Anda 肯 itu 定 pasti 价值 bernilai 不 banyak. 菲。 我 Kami 们大概 sekarang dia 估算 melakukan 了一 beberapa 下， perkiraan, 大 mungkin 概 sekitar 700 7 juta 万 WM 左右 per WTV, 7 juta apapun. 好，那 Kalau 我们 begitu 就 mari kita 五 bagi 五分。 50-50. 那 Lebih 还 baik 是 tidak. 算了。 Ini tidak sebagus pembukaan 73 73. 看， Saya 我和刘天 mendiskusikannya 商 dengan 量 Liu 过 Tian. 了，毕 Beijing 竟关 penting. 键的还 Kami 是 masih 卓 membutuhkan 哥 saudara 来 Zuo untuk datang. 我 Kami 们做 melakukannya 的不是 semuanya. 一些 Tidak 没 ada 用的 kesulitan 勾 sama 当。 sekali. 那好吧， Baiklah kalau begitu, 那我 maka 向你 saya 们保证， berjanji kepada 你 Anda. 们也会 Anda 过 dapat 上好日 menjalani 子。 kehidupan yang baik. 好，谢 Terima 谢 kasih, 卓哥。 saudara Zuo. Kemudian 那我 saya 们 akan 先去 kembali 忙了。 bekerja. Jika ada 如 lebih 果后 banyak 面 lagi 有 nanti, 的 kami 话， akan 我们再送 mengirimkannya 过 lagi. 来。 Apapun. Apapun. 唉， Sekarang 这 uang 下 itu 钱 tiba. 就来了。 Selama 只要 saya 我把 menggunakan 赚到 uang 的 yang saya 钱 peroleh, 再 kemudian 投入 berinvestasi 公 di 司， perusahaan bersama 以我 kami 们现 kecepatan 在的 saat 速 ini. 度，公 Perusahaan, 司 dia 很快就 mencoba 成为亿万 perusahaan 富翁的 miliarder. 公司了。哟， Tuan 林 Lin, 总， apa yang kamu 笑什么呢？ tertawakan? 叶总， Tuannya, apakah 是有 ada yang 什么东 seperti 西 itu? Haruskah 要修复 diperbaiki? 吗？ Tidak 倒不是有 benar-benar. 什 Apa 么 yang 需要 dibutuhkan 修复 hal-hal 的 yang 东 sedang 西， diperbaiki. 只是我 Itulah 得到的 pesan yang 消 saya 息， terima. 咱们 Keluarga 现 Wang 成 juga 的王 menunjukkan. 家 Ini 要 tentang 被你的 perusahaan 公 Anda. 司 Dia 出售 bergerak. 了。 Dia 出 bergerak. 手， Itu pasti 一 apa 定 yang 是我 kau 们 tidak 触 tahu. 及到他的 Minatnya. 利益。 Itu 没错 benar. 他 Mereka 们 juga 也会 menjual 卖 barang 古董， antik. 也 Barang 会 antik 修 juga 复古董 dipugar. 可 Namun, 是你 harga 的市 pasar 场 Anda 价显然 jelas 更低一 itu lebih 些。 rendah. 再 Selain 加 itu, 上有我 dengan 资金 bantuan 的 keuangan 协助， saya, 所以 jadi 关注 awasi 你的 lawan 对 Anda 手会 akan 更 ada 多一 lebih 些 banyak。dari mereka. 林 Lin 总， Zuo, 无论如 pokoknya, 何，这段 apapun. 时间你都要 Anda 打 harus 起 tetap 精神 waspada 来。 apapun. 这 Kali 次 ini, 如果你 jika 有 Anda 什么 memiliki 资金上的 kebutuhan 需求， pendanaan, 尽管 katakan 跟我 saja 说。 padaku. 还是 Masih 需要 membutuhkan 钱 uang. 啊。 Bertarung melawan keluarga Wang masih membakar uang. Tuannya, beritahu saya, 我们 lawan 的对 kami. 手有 Seberapa 多 kuat 强？ itu? 王家是县城的 Pemimpin 商业 bisnis. 老大， Keluarga 我 ya 们叶 kami. 家都排 Mereka 在 semua 第 membagi 二 peringkat kedua. 王 Keluarga 家 besar. 能够 Dana 调动的资 dimobilisasi 金 mampu 能够到达 mencapainya 接 hampir 近 5.000 5000万， Matever. 所以 Jadi 我才 sudah 和你 kubilang 说， kau, 有任 apapun 何 yang 需要 Anda 的东 butuhkan, 西，尽 jangan 管 ragu 和我 untuk 提出来。 membicarakannya dengan saya. Kali 我们 ini 这次 kita 一 harus 定要 mengatasi 风雨 badai 同舟 bersama-sama. 叶总， Tuannya, 你知不 tahukah 知 Anda 道，某 beberapa 些 yang 高 bernilai 价 tinggi, 值的 produk 残 yang 次 cacat 品， dan inferior, 最好 sebaiknya 是上 jenis 千 yang 万的 mencapai 那种。 10.000 ribuan, apa saja. 这 Saya 我 tidak 不 tahu 清 tentang 楚， itu, 但 tapi 我 saya 知 tahu 道最 ada 近有 lelang 一场 baru-baru 拍卖 ini. 会，上 Ini 面会 akan 拍 difoto 各 di 种 atas 贵重 berbagai 物 barang 品， berharga. Salah 其中 satunya, 有一个是 ini 一 adalah 个 barang antik yang 残次 rusak. 的古董，你要 Jika 是 Anda 能够 bisa 修复 memperbaikinya, 之后 setelah 价 itu, 格绝对 harganya 不 pasti 低。 tidak akan rendah. 那我明天 Pilih 有 waktu 时间去 untuk 看看 memeriksanya. 公 Di 司那边 perusahaan, 我会 aku 交 akan 给我 menyerahkannya 兄弟 kepada 的。 kakakku untuk mengelola. 好， Baiklah, 那 kalau 我们明 begitu 天 kita 就 akan pergi 去。 besok. Sekarang mari 现 kita 在处理 rasakan 一 apa 下 yang 手 ada 头 di 的事 tangan. 情，做好准 Bersiaplah. 备。 是干好 Saatnya 休息 istirahat yang 了。 baik. 那 Kemudian 就等 tunggu 明天 sampai besok. 这 Orang 人 ini 怎 mengapa 么这 begitu 么 sedikit? 少？ Di 这 sini, 里是 ini 私 adalah 人 lelang 拍卖 pribadi. 会，而 Selain 且 itu, mereka 卖 semua 的都 berjual 是 kepada 富 orang 豪 kaya, 们感 sesuatu 兴 yang 趣的 menarik. 东西， Jadi, 所以人自 secara 然不 alami, 多。 tidak banyak 而 orang. Selain 且 itu, 我已经 saya 打 sudah 听过 bertanya, 了， apa 我 yang 们 kita 需要的 butuhkan 东西 akan 会第 muncul 一个 terlebih 登场。 dahulu. Lelang 拍 resmi 卖 dimulai. 会正式开始。我 Bagaimana 面 dengan yang 前 ada 的 di 这 depanku? 件呢，是 Ini 原 adalah 价 nilai 值 aslinya, 1000 lebih dari 多 10 万 juta. 的明 Pas 代 Kunkion 官 resmi 窑美 dinasti 品 Ming.，不 Tapi 过现 sekarang, 在它只 nilainya 价值 hanya 50 500.000 万 ribu.。现 Mari kita 在 mulai 开始 syuting 起 sekarang. 拍。
Sangat rusak. Itu masih bisa bernilai 500.000. 这 Harga 里 awal 最低 terendah 的 di 起 sini. 拍价就 Itu 是 50 50 kotak. 万， Saya 我出 akan 60 万， menyediakan 600.000. 70 700.000. 万， Siapa 这 ini? 谁啊？ 王 Wang 凯 Kai， 王 Tuan 家 muda 大 tertua 少， dari keluarga Wang, HMPH. Itu 还真 benar-benar 是充 tawaran yang 满敌意的 bermusuhan. 叫价。 Saya akan 80 menawarkan 万 800.000. 90 900.000. 万， Juta. 100万， 1 100 juta 万 kali 一 sekali. 次， 这么高价， Juta 100 dua 万 kali. 两次， 1 100 juta 万 kali 三 3 次 kali.。Selamat untuk 多 wanita 谢 ini. 这位女士。 恭 Selamat 喜叶小 mengenai 姐 mendapat 得到了 kebutuhan 一堆 fragmen. 碎片。 Saya Oh, tidak kamu membutuhkan siapa ucapan nih, selamat Kongsi? Anda. Siapa 你 Anda? 是谁？对着 Mengapa 我 kamu 笑什么？ menertawakanku? Tentu 当然 saja, 是感 terima 谢 kasih 皇 kepada 上 Pemunda Wang. 高抬 Tunjukkan 贵 belas 手。 kasihan. 我 Saya 是万 bos 修公 perusahaan 司的 Wanxiu. 老大领主， Lin Zuo. 我 Kami akan 们将会完 yang 好 ini 无损 dipulihkan 的 dengan 修复 sempurna. 这件 Barang 价 antik 值 senilai lebih 1000 dari 多万的 10 古 juta. 董。 原 Jadi 来 itu 是 Anda. 你啊！ Sangat 很 bagus. 好，你和 Anda 你的 dan 公 perusahaan 司 Anda 迟 cepat 早 atau lambat 被我们 keluarga 王家 Wang 给 minyakan dan 碾死 dihancurkan sampai mati. Dihancurkan被碾 sampai 死 mati. 了， Itu hanya 只 bisa 能 Anda. 慎之。 Ayo 我们先 pergi 走。 dulu.
虽然 Meskipun 多花 biayanya 了tambahan 50 万， 500.000, 但 namun 是只 selama 要 Anda 你 bisa 能修 membaginya, 复 uang ini 这些钱 itu 根 tidak 本 ada 不 apa-apa 算 sama 什么。 sekali. 我 Saya 能 tahu 看出来， pas 这个 belum 煤 ini 瓶至少值 setidaknya 1 bernilai 1 500 juta. 万。 Hanya 才 sekecil 这么 ini 点儿，对 dibandingkan 比王 dengan 家的 total 5000 5.000 万， keluarga Wang. Apa 算 itu 什 apa? 么？ Apakah 你 Anda 把业 merupakan 绩给 keluarga 忘了 Ye 吗？ dan 而 perusahaan 且 Anda 你自己的 sendiri 公司 ini 也 juga 不 akan 盈利 menguntungkan. 啊。 Wah, 肥 Lin 猪 Zuo katakan apapun 我 saya 可以 bisa 很 sangat 负责 bertanggung 任 jawab 的告 jika 诉 saya 你， memberitahu Anda. 你 Anda 只 harus 需要 mendengarnya. 做 Apa 你 yang 现 perlu 在该 dilakukan 做的事 sekarang. 情，其 Lainnya, 他的我 aku 会 akan 替你解 mengurusnya 决。 untukmu. Apapun. Tuh, Terima Ye kasih, Zong. Tuan Ye. Apapun. Yue Yong hao Gunakan 你 dengan 自己 baik 的 apa yang 手 Anda 艺， sendiri. 林 Lin 卓， Zuo. 我先 Saya 走 tahu 了， masih 公 ada 司 hal 那 yang 边 harus 还有 diperhatikan 事 di。perusahaan. Baiklah, 叶 hati-hati. 总慢走。 Presiden Ye. 这 Ini 点 sulit. 难度 Bagi 对 saya, 我来 itu 说根 tidak 本 ada 不 apa-apa 算什 sama 么。 sekali. 1500 15 juta. 万， Dari 这是 sinilah 瞬间。 pertanyaannya berasal. Apapun. Lin Zuo. 咱们公司呀， Perusahaan 现在 sekarang 越 semakin 做 besar 越 dan 大， lebih besar. 现在已经 Ada 几十 puluhan 号 人 orang 了 sekarang.，苏 Sumo, 沫呀都 mereka 快忙 hampir 不过来 kewalahan. 了。 这 Ini 只是 baru 刚起 permulaan. 步而已，我 Kami 们要 akan 继续 melanjutkan 做 tumbuh 大 besar 做 lebih 强 kuat.。Apapun. 确 Memang. 实，哎， Yang 咱们之 sebelumnya, 前的那 kumpulan 批 barang 古 antik 董 itu, 怎么样 bagaimana? 了？ 那 Kotak 一 yang 箱 penuh 子的 dengan 古 barang 董 antik itu. 不 Tapi 过才 hanya 700 7 juta. 万，但 Namun, 是 Anda 你知道 tahu 这 ini. 个 Berapa 青花 harga 瓷 porselen 多少 biru 钱吗？ putih? 哇， Saya 我 akan 去， pergi. 你 Dari mana 小子 kamu 从哪 mendapatkan 儿搞 ini? 到的？ Nak, 这 ini 可 dari 是 dinasti 明代的 Ming 官 pas 窑 belum 煤 kian 瓶 resmi. 啊，价值 Bernilai 10 1000 juta. 了。因为 Karena 王 Wang 氏公 Corporation 司 mereka 要 ingin 进攻 menyerang 我， kita. 这是 Presiden 叶 yang 总带 membawa 我 saya 去 ke sana. 的 Di 一个 lelang 私密 pribadi. 拍卖会上， Dibeli 专门买 khusus. 来的。 这 Jika 要 ini 是 terjadi 当 saat 时 itu, 多 beli 买 beberapa 几 lagi. 个， Itu 那不 akan 就 lebih 更 baik. 好了？ Tidak 哪有那么 sesederhana 简 itu. 单？这种 Proses 残次 seperti 品 ini 捡 adalah 漏 tapi 可 itu 是 sangat 很 sulit. 难的。不过 Tapi 你 Anda 把 meletakkannya 它 pada Anda 还有 dan 那一 kotak 箱 barang 古董 antik itu, 都带 Miyako 走， Obisashi. 我们 Kami 就有 miliknya 2200 2002 万， juta. 再 Selain 加上 itu, 之前叶 seluruhnya 总的投 investasi 资 presiden Ye 和我 dan 们的收入 penghasilan，kami. 这 Kali 次 ini, 王家 keluarga 绝对 pasti 会 akan 撞 menang. 头过 Headwood 去。 dan pendarahan 肯 ini 定是 benar-benar 绝对 mutlak. 的。不 Tapi 过 semua ini itu 这 masih 一 tergantung 切 pada 还 Anda. 是 Jika 要 bukan 靠 karena 你。 keahlian Anda, saya 要是 takut 没 akan 有 itu. 你的技术， Tak 这 satu pun 恐 dari mereka 怕 yang berhasil, 偷 tetapi 不 perusahaan 行。 juga membutuhkannya. 但公司 Operasi 也需 manual 要人手 bersaing 运 dengan 作， keluarga Wang. 和王 Aku 氏 akan 竞争 menyerahkannya 的事 padamu 情 dan semua 就 perusahaan 交给你 kami. 和苏沫了。我 Saya 们 harus 公司 tambahkan presiden 有我 Ye. 的技术，加上叶总的，我 Saya 相信我 cakap 们联手起来 bergabunglah, 一定 kami 能 pasti 将 akan mengalahkannya. 我 Saya 也 juga 相信。 percaya. 哎，我先 Izinkan 拍张 saya 照片。 mengambil foto dulu. 你 Anda 有 telah menerima 22 2200 juta. 万到账。 Saya akan pergi. Apa yang 这怎 terjadi? 么回事啊？ Hai, 喂，叶 tuannya. 总， Anda 是你打过 menelpon. 来的。 Tentu saja. Keahlian Ini Anda. sudah Saya melihatnya dengan siap, mata kepala sendiri. Tentu kabar saja. baik. Mereka percaya. Tapi 不 ada 过 juga 你 yang 也 ingin 要 cepat 赶紧 bawa. 送过来， Jika 否则 tidak, 公司 operasi 的 keuangan 资 perusahaan 金 tidak 运作 dijamin. 可能 Mungkin 会 ada 有点 beberapa 问 masalah. 题。 Baiklah. Baiklah begitu. Mungkin Anda bisa sibuk. Saya akan pergi dulu.这一箱看起 Ini 来 lanjut 价值 dengan 400 kecepatan ini. 万，按照 Bagaimana 这个 keluarga 节 bisa 奏， bersaing denganku? 王家 Selanjutnya 怎 adalah 么 ini. 给我等？ Menunggu lebih banyak produk cacat tiba selama saya melepas rantai. Anda tidak akan kalah. Ada barang antik. Saya 懂 membawanya. 了，我带 Barang 来 antik 了 ini。benar-benar dipugar dengan baik. Halo, 这些古董修复的真好， kami mengambil 我 alih 们 saya 收 akan 了， melakukan segera mungkin. 我 Saya 会 akan 尽快 transfer 让 kepada 财 Anda. 务给 Tidak 你打 apa-apa. 还。 Tidak 没 perlu. 事，不用了。 Di mana 你们叶 presidennya? 总呢 Dia sudah 给我 menelpon 打过 saya. 啊， Maka 那我 saya 直 akan 接收了 menerimanya。secara langsung. 行，那我 Saya 先 akan 去忙 kembali 了 bekerja 啊。 sekarang. 好 Baiklah. 嘞。 Anak itu sebenarnya beraninya kamu mengejekku. Itu 这就 cukup. 算了，是 Bahkan 叶在 keluarga 一 Ye 方 membantu. 这一 Sekarang 下我 lawan 们的 kita. 对手 Tapi 可 itu 就难 menjadi 做 sulit. 了。 Ayah, 如 jika 果我 kita 们解 melakukan 决 dia 不了 tidak bisa 林 berurusan 卓， dengan Lin Zuo. 王家 Keluarga 可 Wang 就要 akan 倒 runtuh. 了。 我 Dengan 王 saya, 默怎么 Wang 生出 untuk 了你 kamu anak 这 yang 个 tidak 美 sabar. 耐心的儿子？我 Saya 已经 sudah 要 memiliki 暗中 sedikit 调 rahasia 查了万 perusahaan 兴公 Wan 司， Xiu. 他 Perusahaan 们公 mereka 司真正 benar-benar 掌握 master 核心 teknologi 技术 inti. 的只 Hanya 有 Lin 林 Zuo 卓 yang 一个 tersisa. 人。你 Anda 知 tahu 道这 apa 代表 artinya 什 itu? 么？ Apa yang diwakilinya? 代表 Mewakili 他们 perusahaan 公 mereka. 司非 Sangat rapuh. 常脆弱。
Saya sudah memiliki diam-diam mengirim seseorang menuju ke perusahaan Wanxiu. Banyak dari mereka dikirim produk yang cacat dan inferior. Dia adalah Lin Zuo. Proyek itu tidak bisa diselesaikan. Tunggu, melelahkannya. Mereka adalah perusahaan Wanxiu. Sudah berakhir. Baiklah, ayahku masih yang terbaik. Dengan itu, kita bisa melakukannya. Dan untuk menaklukkan pasukan musuh tanpa bertempur, itu tidak cukup. Singa berburu kelinci, dan juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang, pergi saja dan transfer mereka di akun perusahaan. Semua dana untuk menghadapi Wanxiu. Begitu keluarga Wang kami bergerak, itu pasti kekuatan mundur. Saya akan segera pergi. Bagaimana itu bisa terjadi mendukung seluruh perusahaan? Selama kamu, Lin Zuo, kelelahan. Keluarga Wang kami. Kemenangan itu pasti. Hahaha. 刘天已经忙得不行了，我们招收的人手都已经过百，可是不知道为什么这些残次品突然就多了。 Ada banyak dari mereka. Saudara Zuo, bisakah Anda memperbaiki semuanya? Tentu saja. Dan begitulah adanya. Memberi uang. Baiklah, kemudian saya mempercayai saudara Zuo. Kemudian saya akan terus bergerak. Baiklah. Tunggu. Izinkan saya mengambil foto presidennya terlebih dahulu. Dia akan kirim uang segera.
银 Ban 行 mengingatkan 提醒 Anda, 您， Anda 您 telah 有 menerima 400 4 万 juta. 到账。叶总 Tuannya, 这么 apakah 相 Anda 信我们 mempercayakan 的吗？ sebanyak itu? 必 Tentu 须。 saja. 这 Ini 是相 adalah 信我 percaya 们 pada kita. 能 Itu 够 bisa 完美的 diperbaiki 修 dengan 复。 sempurna. 但我 Tapi 们现 sekarang, 在 itu 需要 perlu 尽 proses 快 lagi. 把东 Kirimkan 西 barang 送 ke 去。 sana. 好， Baiklah. Sangat 真是 mudah. 轻松。 Memberi makan Presiden Y. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Kepercayaan dan dukungan penuh. Ini semua adalah masalah kecil. Lin Zuo. Apakah itu pihak Anda? Produk cacat yang baru saja diperoleh. Itu melonjak dengan cepat. Tuannya. Bagaimana Anda tahu? Ini adalah konspirasi keluarga Wang. Mereka ingin membawa Anda kelelahan. Lin Zuo, pada saat ini, Anda sama sekali tidak bisa runtuh. Pastikan untuk beristirahat. Jika tidak, perang bisnis ini, mereka tidak bisa terus bertarung. Terima kasih atas kepedulian Anda. Yening, sebenarnya, Anda tahu, perbaiki hal-hal ini. Sederhana bagi saya. Tuan tidak mengganggu. Apakah saya harus mati? Tapi mereka cepat. Kemudian Anda akan tahu, saya adalah jurang maut. Mereka tidak bisa diberi makan. Jika demikian, maka kita benar-benar bisa. Jauh lebih mudah. Serangan keluarga Wang ini, tapi dia berusaha hampir semua dana. Selama mereka bisa mengalahkan mereka, perusahaan Anda mungkin bisa menelan seluruh keluarga Wang. Ketika saatnya tiba, dengan keahlian Anda, dan hasilnya selesai, kabupaten kami, perusahaan terbesar, keduanya mungkin. Terima kasih, Tuan Ye. Tidak perlu apa yang saya lakukan, seberapa besar perusahaan. Saya tidak akan pernah lupa. Anda memulai dukungan untuk perusahaan. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Menutup telepon. Bagaimana menurut Anda? Saya memperbaiki hal-hal ini. Ini membutuhkan biaya, banyak energi dan kekuatan fisik. Salah. Sebenarnya, saya hanya perlu bersikap lembut, berkenop dengan lembut. Dan itu bisa selesai. Keluarga Wang. Lanjutkan saja, beri saya uang. Saya akan menunggu di sini. Saudara Zuo, berikut adalah kotak lain. Benar-benar ada orang yang mengirim uang. Apakah masih ada hari ini? Hari ini, saya tidak ada. Kotak sebelumnya, bagaimana pemulihan berjalan? Semuanya sudah diselesaikan. Bawa pergi. Semuanya telah diperbaiki. Ambil semuanya. Jika di masa depan seseorang ingin mengirimkan uang, ada barang antik atau tempatnya perbaikan diperlukan, dapat dikirim. Saya akan mengambil ini terlebih dahulu. Pindah. Sayangnya, kotak ini tidak terlalu berharga, hanya 4 juta. 有 Seseorang 人给我们 memberikan 送 uang. 钱， 4 400 juta 万也 masih 是钱 uang. 啊！ 是 Tunggu sebentar. Izinkan saya mengambil foto dulu. Ban 银行 mengingatkan 提 Anda. 醒您， Anda 您有 telah menerima 400 4 万到 juta. 账。 带走 Bawa 吧。 pergi. Baiklah. Itu 又 diperbaiki 修 lagi. 复好了。 Keluarga 王 Wang. 家， Saya 我说你 sangat 能不能用 menggunakan 点 kekuatan. 力呀？ Bahkan 送 uangnya 钱都 dikirim 送 begitu 这么 lama. 慢， 我们 Dana 的 kami 资金 itu 正在快速 dikonsumsi 的 dengan 消耗 cepat. 不 Tapi 过 di 影 pihak 响 presiden 人 Yi, 家 kami 的 juga 支 terus 持 memberikan dukungan. 王 Serangan 家的 keluarga 攻 Wang 势 mesti 虽然 cepat 巨 dan 大， ganas. 但是 Tetapi 如 jika 果 kita 我们 melakukannya, 可以 ada 按照 uang 这 yang 样 demikianlah 的资 tingkat 金增 pertumbuhan 长速 modal. 度，那 Jadi, 么王家 keluarga 很 Wang 快 bisa 就 segera 会起来。 dikalahkan. Untungnya, 幸好 Lin 林 Zuo 卓 bertahan. 顶住了。唉， Jika 要 dia 是他 jatuh, 倒下了， apa 这 yang 可 harus 怎 kita 么 lakukan 办？ sekarang? 昨天 Barang 的 antik 古董 kemarin, 已 dia 经迅 sudah 速出 berpindah 售了 cepat. 我 Kami 们 juga 也有 memiliki 几百万 jutaan. 的资 Dana 金入 dicatat 账 di akun. 王 Keluarga 家 Wang 是 tidak 不可 mungkin 能 untuk 和我们 terus 一起 melawan 的 kita. 我 Saya 要 ingin 他们 keluarga 王 Wang 家 berlutut 跪 di 在我 hadapan 们 kami. 面前， Tolong, 求我们 kami 高 tunjukkan 抬 belas 贵 kasihan. 手。 得 Ayo, 了吧，要 meminta masih 求那 memintanya. 也是球 Yang 最 paling 关键 penting 的 adalah 领 Lin 主， Zuo 还 dan 有提 sebagian 供 besar 大部 persembahan 分资 ibu 金的 kota 业 keluarga 绩。 Ye. 也 Itu 是， benar. 要 Tanpa 是没有 dukungan 他们 mereka, 的支持， mari 咱 kita 们打 kalahkan 败 keluarga 王 Wang. 家 Pada 基本 dasarnya, 上是不敢 saya 想 tidak。akan berani membayangkannya. Anda harus beristirahat. Saya akan terus bekerja. 好， Baiklah. Pasti seseorang yang membawa barang antik dan menghasilkan beberapa juta lebih. Yening, siapa ini? Saya adalah kepala keluarga Wang, Wang Mo. Bisa atau tidak, tolong tunjukkan belas kasihan. Selamatkan keluarga Wang kami. 王默， Melepaskannya sama sekali tidak mungkin. Kamu menyerangku lebih dulu. Tuan Lin, pedagang tidak mungkin membiarkan diri bertindak dengan caranya sendiri. Menyerang pergi dengan sia-sia serangan kami. Ini juga merupakan pilihan normal. Selama Anda bersedia selamatkan keluarga Wang kami. Kami menjaminnya sama sekali tidak lagi bersaing dengan Anda. Tidak, tolong. 继 Terus 续进攻 menyerangku. 我呀！继 Terus 续给我 kirimkan 送 saya 残次 produk 品。 cacat. Tuan Lin, Anda bisa berada di sini. Dalam waktu sesingkat itu, pulihkan saja barang antik. Ini cukup untuk membuktikannya. Pilihan strategi saya, itu salah. Tolong, selamatkan keluarga Wang. Bagaimanapun, itu pilihan kita. Itu juga karena ini, melalui seorang pengusaha. Oh, yang ini. Ini adalah cincin ibu jari, aset yang sangat berharga. Ketika saya membelinya, sudah 10 juta. Jika Tuan Lin, Anda dapat menyelamatkan keluarga Wang saya. Saya bersedia memakai cincin ibu jari ini untuk Anda. Setelah restorasi selesai, nilai itu pasti tidak akan kurang dari 20 juta. Total 2000. Ya Tuhan, apapun, itu sebenarnya cukup banyak. Keluarga Wang masih bersedia meninggalkan kota kabupaten. Tidak ada lagi bersaing dengan Tuan Lin. Serius.
Selama Tuan Lin bertanya, dia berhenti menyerang dengan Nona Ye. Kami meninggalkan kota kabupaten. Besok itu, ambil keluarga kami semua aset tetap. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Dan yang ini, cincin jari senilai 20 juta. Baiklah, saya pikir itu mungkin. Bagaimana menurut Anda? Selama mereka mengevakuasi kursi kabupaten, saya tidak berpikir itu masalah. Kemudian, terima kasih berdua atas belas kasihan Anda. Kemudian saya akan pergi dulu. Yening, aset keluarga Wang saat ini, berapa banyak yang bisa ada? 30 juta. Saya sudah lama mengincarnya. Hanya 3.000 10.000. Ini sudah 2.000 yuan. Menghela nafas. Begitulah barang antik. Bagaimana itu terjadi? Yening, kali ini, aset turun dari pasar. Ambil setengahnya. Bagaimanapun, Anda ada di sana sejak awal. Mereka mendukung kami. Ditambah perjuangan ini, keluarga Ye juga menginvestasikan sejumlah besar uang. Cincin ibu jari ini. Dan kali ini, aset ini dapat membantu Anda sedikit sembuh. Maka saya tidak akan menahan diri. Tapi setengahnya tidak perlu. Saya hanya ingin 10 juta. Sisanya adalah milikmu. Kemudian diselesaikan. Saya akan pergi sekarang. Perusahaan masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Tuan Ye, tunggu sebentar. Sebelum berangkat, saya juga ingin Anda membawa sesuatu. Tuan Ye, dibandingkan dengan cincin ibu jari, saya masih fokus pada sesuatu yang lain. Lebih tertarik. Anda, sungguh pria kecil yang terobsesi dengan uang. Ini disebut ambisi. Baiklah. Kemudian saya akan mengambil 20 juta. Ini dia. Alipay menerima 20 juta yuan. Terima kasih. Maka saya benar-benar harus pergi kali ini. Baiklah, saya kebetulan harus kembali juga perusahaan kami. Sepertinya demikian. Serangan keluarga Wang terhenti. G0D di Neforio. Apakah G0D benar seperti itu? G0D setidaknya. Mereka juga harus bertahan selama beberapa hari. Jika Anda berjuang sampai akhir, memang itu masih mungkin. Itu berlangsung selama beberapa hari. Namun, kemenangan jelas tidak mungkin. Keluarga Wang. Sama sekali tidak akan melakukan itu. Itu benar-benar kuat. Ini adalah keluarga Wang menyerah. Tapi itu tidak benar. Jika keluarga Wang punya dana, jika itu masalahnya, bagaimana mungkin masih ada 20 juta? Jika ada. Jadi mengapa? Jangan terus melawan kami. Tentu saja mereka tidak melakukannya. 2.000 dana. Itu sebabnya Wang Mo adalah raja. Dia datang secara langsung. Dia memberi cincin ibu jarinya. Setelah saya memperbaikinya, dia memberikannya kepada Yening lagi. 20-an ribu ini. Dan kemudian keluar. Saya tidak menyangka itu. Dia benar-benar memohon belas kasihan darimu. Ini membuatku bingung. Jadi mari kita lakukan sekarang di kota kabupaten. Bukankah itu akan membantu kerja kan? Tentu saja. Selama periode ini kami menghasilkan keuntungan besar. Keluarga Wang sekarang, dia juga memilih untuk meninggalkan kursi kabupaten. Ini hanya titik awal. Saya berencana untuk mengkonsolidasikannya ditinggalkan oleh keluarga Wang. Aset tetap. Toko-toko real estate ini. Secara keseluruhan, jumlahnya 20 juta penuh. Ada apa? Keluarga Wang memiliki beberapa lokasi lagi, properti dan toko. Iya. Ini semua dari keluarga Wang, aset tetap. Begitu mereka pergi, mereka tidak bisa membawanya bersama mereka. Bukankah itu semua miliknya sekarang? Saya akan pergi. Itu telah menjadi jalan utuh. Jika Anda memasukkan keluarga Ye, jalan ini, itu benar-benar milik kita. Apa yang dilakukan keluarga Ye padamu? Ya ampun, saudara. Yening berasal dari kabupaten kami, kecantikan yang terkenal. Jika Anda berhasil menyelesaikannya, jalan itu, bukankah itu semua milik kita? Kemana kalian semua pergi? Selain itu, bukankah saya mengatakannya? Mari kita ambil langkah selanjutnya. Kita harus bergerak menuju kota. Ini baru permulaan. Kota mana yang harus kita kunjungi? Ayo pergi ke pasar Hong. Cukup dekat ke sisi ini. Kami akan melanjutkan di kota Hong. Dan tangisan mereka mengejutkan orang-orang. Baiklah. Kalau begitu saya akan pergi ke pasar Hong terlebih dahulu. Pilih lokasi perusahaan yang tepat. Maka saya akan tinggal. Integrasikan dana di sini. Saya akan menemukan Presiden Ye. Dia masih belum tahu keputusan ini. Jika dia terus mendukung kami, itu akan sempurna. Tuan Ye, saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa itu? Saya berencana untuk meninggalkan kota kabupaten, berkembang di Hongxi. Begitu cepat? Saya sarankan Anda, lebih baik meninggalkan itu ditinggalkan oleh keluarga Wang. Aset tetap. Mereka juga berurusan dengan barang antik. Aset mereka, Anda pasti bisa mengambil alih semuanya. Hal-hal ini, seseorang membantu saya menanganinya. Saya akan berbaris ke kota Hong. Dia benar-benar percaya diri. Saya tidak tahu Presiden Ye. Apakah ada ide seperti itu? Saya kebetulan memiliki ide yang sama. Tapi masalah ini, saya bicara dengan saya. Mari kita diskusikan. Mengapa kamu tidak ikut denganku? Secara kebetulan, dia sudah mendengar tentang Anda untuk sementara waktu. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Tentu saja Anda bisa. Ayo berangkat sekarang.
Ada apa? 怎么了？ Apalagi yang bisa dia lakukan? Anda baru saja bertengkar. Putri, 儿， siapa 他是 dia? 谁啊？ 肯 Itu 定是 pasti 男 pacarku. 朋友呀，不 Kalau 然怎 tidak, 么带回 bagaimana 家？ saya bisa membawanya pulang? Oh, ibu dan 哎 ayahku. 爸妈， Omong 你 kosong 说 apa yang 什 Anda 么呢 bicarakan? 叫 Namanya Lin Lin Zuo. Zuo. Saya telah menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya. Lin Zuo, 这 ini 是我 orang 爸 tuaku. 妈。 Paman 说 baik, 啥？ bibi 阿姨 baik. 好。 Anak ini 这 benar-benar 孩子真 bijaksana. 懂事。不是 Bukankah 都 saya 说 sudah 了吗？ mengatakannya? Dia bukan 不是她 pacarnya. 男朋友。 Ya ayahku. 爸， Kali 我这 ini, 次回 saya 来 kembali. 其 Sebenarnya, 实是想告 saya 诉 ingin 你， memberitahu Anda. 我 Saya 打 berencana 算 pergi ke 去 Hong 虎 City 市 untuk 发展 mengembangkan 一 karir 下。 saya. 就 Dengan 林 dukungan 卓的 teknis 技术 Lin 支 Zuo, 持， saya 我 yakin 相信 tidak 没 ada 有问 masalah. 题。 你真 Apakah 的 Anda 要去 benar-benar 吗？ akan pergi? 你 Sudahkah 考虑 Anda 清楚了 memikirkannya? 吗？ Ayahmu 你 telah 把我 bekerja 打 keras 拼了 selama 这么 bertahun-tahun. 多年， Begitulah 才 cara 闯 dia 出了这 membangun 份 bisnis 家 keluarga 业。 ini. Ini 这 baru 如 saja 今 diserahkan 刚 kepadamu. 交给你，才 Sudah 不 kurang 到 dari 几 beberapa tahun. 年， Anda, 叶 Paman 师 Ye 傅放心， diyakinkan. 我的 Kalian 技术 saya 无 tak 人 akan 能 ini. 比，并 Dan 且 saya 会 sangat 迅 cepat 速的击败 mengalahkan 龙 keluarga 家。 Wang. Tapi 可我 saya 听 mendengarnya. 说，击 Kalahkan 败 keluarga 王 Wang. 家 Alasan 主要 utama. 的原因 Itu 是我 berkat 们 keluarga Ye kami. 叶家出的力啊！ Ya 哎 ayahku. 爸， Ayah, 咱们家出 keluarga 力 kami 归 akan 出 melakukan 力 yang，terbaik. 可 Tapi 林卓的 teknologi 技 Lin 术 Zuo 也 itu 是无 tidak 可 dapat 否定 disangkal. 的呀。 Tapi 可 saya tidak 我又没 melihatnya. 有看到。老 Istri, 婆，你 bukankah 去 Anda 年 memilikinya 不 tahun 是有 lalu? 个 Apakah 玉 gelang dia 镯 itu 打 rusak? 碎了吗？正 Sempurna. 好， Dia 他 adalah 就 ahli 是一个 restorasi. 修复大师， Bawa 拿 dan 过来 minta dia 让他给 memperbaikinya. 修一下。是 Iya, 啊， itu 那可 gelang 是我 favorit 最 saya. 喜欢的镯子， Itu 还 masih 是我的 pusaka 传家 keluargaku. 宝呢。 去拿 Dapatkan. 吧。 Benarkah? 是这样吗？我这 Saya 就去 akan 拿 mengambil 镯 gelang 子去。 sekarang. 坐 Duduk.。这 Ini 是我 adalah 的 pusaka 传家 keluarga saya. 宝，林 Lin 卓 Zuo harus 一定要修 memperbaikinya. 好啊！ Jangan khawatir, Fatima, Ayi. Bibi. Saya Oke, pasti Mimi, akan Syah. memperbaikinya. 不 Namun, 过有 apakah 工 ada 作 ruang 间 kerja? 吗？ Anda 楼 di 上 lantai 就有， atas, 你去 bukan? 吧。 Ayah, 爸， jangan 你就 khawatir. 放心吧， Dia 他 bisa 可以 membuat 让这 gelang 个 ini. 镯子 Itu 变得 menjadi 跟 baru 新的 seperti 一样。 sebelumnya. Jika 如 dia 果 benar-benar 他 memiliki 真的 kemampuan 有这 itu, 本事， Anda 你们 dapat 就 pergi ke 可 Hong 以 City 去 untuk 红市 mengembangkan 发 karir 展。 Anda. 搞 Tepat di 好那 sana. 边儿， Saya 我 masih 还有 memiliki 一些 beberapa 人 koneksi. 脉。 阿姨 Bibi, gelang 您 giok 的玉镯 Anda.。阿姨 Bibi, gelang 您的玉 giok 镯 Anda.。 Ya 哎呀， ampun, 老公，你 sayang, 看， lihat. Itu 居然 persis 和 sama 真 dengan 的 yang 完 asli. 全一样。 Tidak 不 buruk, 错不错， tidak buruk. Ini 真的 benar-benar 和新 terlihat 的一 seperti 样 baru. 啊！ Paman, 叔叔，现在如 bagaimana 何？ dengan sekarang? Hmm. Lumayan. 不错， Anda 你 benar-benar 确 memiliki 实有 kemampuan 这个 itu. 能力啊！ Putri, 女儿， mereka 婶子 telah 帮 banyak 了咱 membantu 这么 kami. 大的忙， Kita 咱 harus 得表 mencobanya. 示一下。 Tapi 可 sekarang, 是我现在可 saya 能 mungkin 给不 tidak 了 bisa 你那么 memberi 多 Anda uang 钱 sebanyak 了。 itu. 毕 Bagaimanapun, 竟 ini 公 adalah 司 perusahaan 最 baru-baru 近刚 ini. 打败了 Keluarga 王 Wang 家， dikalahkan. 还 Masih 需要 perlu 一 waktu 阵子 untuk 时 menagih 间。 pembayaran. Hanya 不过 beberapa 几 juta 百万的 penghematan. 存款 Masih 还是 ada 有的。 beberapa. Maka tidak 那就 perlu. 不用了。 Anda 帮我 banyak membantu saya. Kali Jesse, ini, Silver perbaikan George gelang versi. adalah masalah. Coba Anggap saja langsung seperti saya mulai lakukan aja. untuk keluarga. Hal kecil做 yang 的 harus 一件 dilakukan. Anak ini 这 benar-benar 孩子 bijaksana. 真懂事。 Istri, 老婆， 哎， bawa 把 cek 那个 itu. 支票拿过来。 Menghela nafas. Kami 我们 berdua 老 sudah 两 tua. 口 Dan 还有 sejumlah 点 uang. 钱， Anda 你拿着。 menerimanya. Paman, 叔叔， ini 这不 bukan 是 sesuatu 有 yang 点 bisa 钱能 digambarkan 形容 dengan 的？ sedikit uang. 这 Mari 就 kita 当 bercakap. 是 Kami 我们 berdua 俩 mendukungnya. 支持了。你 Anda 们 pergi 去 ke pasar 红 Hong. 市发 Kembangkan 展 dan 奋 perjuangkan 斗 saja. 就可以了。 Ayah, 爸，既 karena 然你 Anda 都 sudah 已经 setuju. 答应了， Kami 那我 akan 们 menunggu 稍 sebentar. 后就 Jadi 开 mereka 始 mulai 行动 mengambil 了。 tindakan. Ngomong-ngomong, 嗯，这 kali 次 ini 真的特别 saya 谢谢 benar-benar 你。 sangat berterima kasih. Saya 我一 selalu 直 ingin 想让 membuat 叶 keluarga 氏 Ye 能 mampu 够走出 meninggalkan 现 kota 场。 kabupaten. 希望 Yakinlah, 放心，有 saya 我 di 在， sini. 我 Kita 们一 harus 定 berada 在 di 红 kota 市 Hong 能 untuk 站稳脚 mendapatkan 跟。 pijakan. 我 Saya 相 percaya 信 pada 你。 Anda. 不 Namun, 过我 dua 们俩在 perusahaan 公 kami 司既 karena 然 kita 要 pergi. 去的话，最 Yang 好还 terbaik 是离 adalah 得 tetap 近 lebih 一些， dekat. 这 Seperti 样 ini, 很 banyak 多 hal 事 yang 情 sedang 做起来 dilakukan. 会 Ini 更加 akan 方 lebih 便。 nyaman. 不 Namun, 过我 saya 已 sudah 经叫 menelpon 我好 saudara 兄 laki-laki 弟 saya 刘 yang baik 天 Liu
penelitian 去 untuk 挑 memilih 选地 halamat. 址。 Itu 这 saja. 就是原 Apakah 创 ini 公司的 inisiatif 行 perusahaan 动力 asli? 吗？不 Namun, 过 saya 我可 mungkin 能还需 membutuhkan 要一点 sedikit 时 lebih 间 banyak。waktu. 毕 Lagi 竟 pula, 叶 keluarga 家在 ditinggal di 县 kota 城 kabupaten. 家 Keluarganya 大 besar 业 dan 大， perusahaannya hebat. 所 Jadi 以 saya 等我 pindah. 去 Ini 还需 akan 要一 memakan 些时 waktu lebih 间。 lama. 好，那 Kalau 我就去 begitu aku 红 akan 市 pergi 等 ke。pasar Hong untuk menunggumu. Menghela nafas, 看起 sepertinya. 来这怎么 Bagaimana 样？ dengan itu? 我 Saya 找人 membuka 装 seseorang 修 untuk 了， renovasinya. 后 Renovasi 续的装 setelahnya. 修啊，只 Itu 会越 hanya 来 akan 越 menjadi 好 lebih。cepat dan lebih cepat. 的 Ini 确是 benar-benar 挺不 cukup 错的。 bagus. 那 Itu 是 suatu 必须 keharusan. 的呀。 Ini, 这儿可 tapi 是 itu 红 adalah 是 gedung 有 berkantor 名的写 terkenal 字 di kota 楼， Hong. 还 Masih di 处于 daerah yang 繁 ramai. 华地段。我 Saya 当时 menghabiskan 啊 cukup 花了 banyak 不 uang 少 pada saat 钱， itu. Saya 选了 memilih 好 banyak 多 tempat 地 sebelum 方 saya 才选 membuat 中 pilihan. 的。
怎么了？ Saya berpikir, kapan saya bertanya Anda juga dapat memilikinya. Itu milik gedung perusahaan mereka sendiri. Saya takut akan itu. Pasti sudah lama. Meskipun kami dana berlimpah, tapi bagaimanapun juga, dia baru saja tiba di keluarga Hong. Tidak dapat dihindari. Mereka akan menghadapi penindasan dari pasukan lokal. Menghabiskan begitu banyak uang sekarang. Beli gedung. Dia tidak pantas. Memang, ada banyak persaingan. Seperti bayangan mengikuti bentuk. Ini sangat normal. Kebangkitan kami. Bukankah itu benar ruang terbuka untuk menekan lawan? Namun, saya percaya, Anda memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. 那你现在红市这边 Mari 进 kita 行一下 tata 布局 letaknya.，我再购置一套专 Rumah 门的房 khusus 子用 digunakan 来 untuk 修复。 restorasi. 行， Tidak masalah. Kemudian lanjutkan dan lakukan. Anda juga bisa membelikan diri saya mobil. Beijing. 你 Anda 现在 sekarang 是公 salah 司 satu 的 pendiri 创始人 perusahaan. 之一，这个 Yang ini, G00 biarkan saya memikirkannya. 这是 Ini 一张 adalah cek 1000万 nilai 的支 10 票 juta. ，业 Itu 价 diberikan 给 oleh keluarga Y. 你 Anda 不用 tidak 考 perlu 虑， memikirkannya. 拿去 Ambil dan gunakan. 剩 Bunga 下的 uang. 钱就 Sama 当 seperti apa adanya. 投资公 Berinvestasi 司 di。perusahaan. 行，没 Tidak 问题。 masalah. 我 Saya 等 akan 会儿就去 membelinya 买。 sebentar lagi. 行，那 Kalau 我们去 begitu 忙 mari 各 kita 自 urus 的事 barang-barang 情 kita。sendiri. Hah? Baiklah. Apapun. 喂，叶 Yening. 宁， Ada 怎么 apa? 了？ Di mana Anda sekarang? 同事 Hongxi. 啊，在 Di 新 area 公司的 perusahaan 区 baru. 域，这 Kali 次 ini, 的公司 perusahaan 比以 lebih 前 besar 更 dari 大。 sebelumnya. 更 Lebih 好。 baik. 不过 Namun, 我倒是 saya 在想 benar-benar 啊， berpikir, 我 kapan 什么 saya 时候 bisa 能够拥有 memilikinya, 一栋属 bangunan 于自己 perusahaan 的 milik 公司大 perusahaan. 楼？ Setidaknya, Anda harus menunggu itu. Mari kita bicarakan setelah semuanya stabil. Anda baru saja memasuki kota Renhong. Kali ini, lawan tidak sesederhana itu. Tapi saya bisa membantu Anda. Bagaimana Anda bisa membantu? Saya menghabiskan beberapa waktu dengan ayah saya. Banyak detail yang diidentifikasi. Dan dia mati rasa. Dia masih memiliki beberapa koneksi di Hong City. Dikatakan, malam ini, akan ada pasar Hong. Pertemuan kecil perusahaan lokal diadakan. Dibahas secara khusus. Ini perusahaan Anda. Saya akan pergi. 你 Ayahmu 爸的 sangat 消息这 berpengetahuan 么灵 luas. 通， Tentu saja. Itu sebabnya saya menginginkannya dengan dukungan ayah saya. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Koneksi yang mereka miliki, ini benar-benar di luar apa yang bisa kita bayangkan. Baiklah, jangan bicarakan itu. Malam ini, kita bisa melakukannya dengan berikut. Menghadiri pertemuan ini dengan dalih menghadiri pertemuan ini. Mengapa Anda tidak terlebih dahulu mendapatkan 2 identitas? Baiklah, itu 这样 juga 也可 berhasil. 以看 Lihatlah 看我 sikap 的 lawan 对手 saya. 的态度。 Itulah yang saya pikirkan juga. Sekarang bersiaplah. Saya akan mengirimkan lokasinya nanti. Sampai jumpa kemudian. Hah? Baiklah. Dia 他就 adalah 是范 Fan 林 Lin.，是 Ini 本 adalah 地 dealer 最大 barang 的 antik 古董 terbesar 商 di 人 daerah，tersebut. Dia 掌握着 mengendalikan 范氏 Fan 公司。 Corporation. 我的 Sebab 公司 perusahaan 一 saya 旦 bergabung 进 dengan 入， seseorang. 就会 Perusahaannya 优先 akan 被他 menjadi 的 yang 公司 pertama 竞争 diserang.，而 Dan 你的万 perusahaan 修 wajib 公司 Anda. 也 Dan 是如 begitulah. 此。 Lagi 毕 pula, 竟你的 bisnis 公司 utama 最主 perusahaan 要的 Anda 业务也 juga 是 barang antik. 那 Baik, 其他 bagaimana 人 dengan yang lain? 其 Lainnya, 他人我不 saya 是 tidak 很 begitu 清 yakin. 楚。我也 Ini 是 juga 第一 pertama 次来 kalinya 这 saya 里。 di sini. 这 Tiket 里 untuk 的入 kerumunan 场 di sini 券还是 masih 我 ayah saya. 爸托 Orang 人 lain 给我 melakukannya 的。 untuk saya. Anda juga datang untuk melihat perjamuan seperti itu. Bagaimana bisnis akhir-akhir ini? Tidak buruk, kan saya sebenarnya cukup menantikannya. 是这样， 你 Anda 就是 pasti 叶 Yening. 宁吧？ Anda 你认 mengenal 识 saya. 我 Aku 从 berasal 你的 darimu. 身上 Aku 看到 melihat 了你 bayangan 爸爸的 ayahmu. 影子。果 Seperti 然 yang 啊， diharapkan. 他 Dia 还 masih 是 tidak 没有 menyerah. 放弃， Pikiran 进入 untuk 股市 memasuki 的 kota 梦 Hong. 想。 Jelas, 明明 jika 当 hanya 初 saat 如 itu, 果 jika 时 Anda 间 hanya 相 memilih 吻 saya, 的话，他 dia 就 bisa 能不在 memantapkan 这 dirinya 里 di sini. 范 Miss 丽 Fan 女 Lin, 士，我 kami 们只 hanya 是 di 来 sini 小 untuk 聚 pertemuan 会 kecil, 聊 hanya 聊 untuk 而已。 kunjungan singkat. 你 Dan 又 siapa 是 Anda? 谁？ Itu 是 milik 叶 Yening. 宁的男 Pacar. 朋友？ Saya Lin Zuo. 没 Saya belum 听 pernah 说 mendengar 过 nama 这个 ini. 名字，不 Tapi 过 ini 出 dia. 现在这里， Mungkin 应 karena 该 mereka 是想 menginginkan 让 keluarga 叶 Ye 家 tetapkan 在这 diri 里 Anda 一 di sini. 族吧。 Bagaimana Siapa dengan ini? Yening? Yening, 只 selama 要 Anda 你 bisa, 能够 kenali 让我 aku 做 sebagai 干 ibu 娘， baptismu. 我 Saya 就答 berjanji 应 kepada 你。 Anda. 你 Anda 认 mengakui 我 saya 做 sebagai 干 ibu 娘， baptis Anda. 我 Saya 就答 setuju. 应了。 Miss Fan, kami tidak membutuhkan Anda. Kita hanya perlu kompetisi bersama. Baiklah. 好， Kemudian Nah, pertimbangkan Sang, saya. Wo, Maaf Tuzi. karena berbicara di luar giliran. Investasi ini sangat bagus. 真不错。这多小意思。 Halo semuanya. Apa yang 这怎么了 terjadi? 这是？ Dia Pas adalah Guo Guo Feng. Feng. Dia adalah Shang presiden Hui kamar Hui dagang Zhang. kota Hong. Anda Shang bisa Hui mengatakan ini itu di dalam可以 kamar 说是 dagang, 包罗 mencakup 万 semua 象 hal. Ada 各个 nama-nama 行业 besar 的大 dari 佬都 setiap 有。 industri. 我 Apa 们 yang 最 paling 需要 perlu 避 kita 免 hindari 的 itu 是整 adalah 个商 serangan 会的 seluruh 进 kamar 步。 dagang. 要 Kalau 是能 seperti 够 itu 迅速 dilakukan, 的取代 mengganti 范 Fan 林 Lin, 那 itulah 才是 cara 最好。 terbaik. 今 Pertemuan 天 kecil 小 hari 聚 ini. 主要 Terutama 是因 karena 为在 di 咱们 kabupaten 隔壁 sebelah 县 kami, 城 sebuah 出现了 kata 一个 muncul 新 legenda 的 baru. 传奇， Dia 他在 dalam 很 waktu 短的 yang 时 sangat 间内 singkat. 就 Dan 击 kemudian 败了 berkata 当地 keluarga 最 Wang 强 paling 的 kuat di 猛 daerah 将 itu.。接下 Selanjutnya, 来他 dia 就要 akan 进 maju. 军 Fungsi 咱们 kami 股 ada di 市。 sini. 据 Sejauh 我 yang 所 saya tahu, 知，这家公 mengendali 司的 utama 主要 perusahaan 掌 ini. 控人叫林 Namanya 卓 Lin Zuo.
Oh Salah. tidak, Pelin pasti Pelin akan绝对会立刻 meluncurkan 展开进攻 serangan. 的。 Dia tidak 靠不住 peduli. 反倒是 Sebaliknya, 我 itu 们 adalah kami. 应 Anda 该 harus 先得 mendapatkan 到 terlebih 相 dahulu 互的 kepercayaan di kamar.
所以今天召集 kita berkumpul. 古 Ivan 董 industri 界 barang 大佬 antik ada 过 di 来， sini. 就 Ini 是要 tentang 商量一 negosiasi. 下接下来 Penanggulangan 应 yang 对 akan 的对 datang. 策。这 Naga 个 ini 过 menyeberang 江 sungai. 龙现在 Momentumnya 势头 kuat 正 sekarang. 猛， Tapi 但是 saya 我相 percaya 信你 Anda 们能 dapat 够自行 menyelesaikannya 解 sendiri. 决。 Jika 如 Anda 果搞 tidak 定 dapat 不了， menyelesaikannya, 再 ayo 来找 temukan saya 我。 lagi. 嘴 Dia 上 bilang 说着 dia 让 harus 自己 menanganinya 解决， sendiri. 但 Namun 实际上他 pernyataannya, 召集来这 bukan 么多 begitu 人， banyak orang. 其 Faktanya, 实就是一 mereka 个 sudah 气 bergerak. 势。 Iya. 这 Orang-orang 些 ini 人 lebih 不 baik 联 jika 合起 mereka 来 tidak 还好， bersatu. 但是 Tapi 现在 sekarang, 国 bukan itu 风 hanya 只是 langkah 简单一 sederhana. 出手，这些 Orang-orang 人 ini 就已 telah 经被 dibahas 捏合 bersama. 起来了。 法 Penlin, 林啊， ya, 你 mengapa 怎么 Anda 走 pergi? 了？这 Pertemuan 次 ini 会议 sangat 非 penting. 常重要。虽 Meskipun 然你 Anda 背 memiliki 靠 kamar 商 dagang di 会， belakang Anda, 但 tapi 是你 Anda 要 perlu 知 tahu, 道， kamar 商 dagang 会可 tidak 不 akan 会轻 bersifat 易 enteng. 出手， Karena 因为 tidak 没有 akan 人 akan 会被你 membersihkan 擦 kekacauan 屁。 Anda. 郭会 Ketua 长， 嗯， Halo, 你好，我 saya 是 Ling 林卓 Zuo. Ini 这位 Ning. 石野宁。 Oh, 叶 Yening. 宁， Anda 你 dan 我倒 saya 是 telah 听说 mendengarnya. 过， Ayahmu 你父 berada 亲 di 当 kota 年 Hong 在 saat 红 itu. 市也算 Dia 是 adalah 个 sosok 人 yang 物。 cukup. 至 Adapun 于 Ling 林 Zuo, 卓， saya 真是没想 benar-benar 到 tidak menyangka itu. 你 Anda 会出 akan 现 muncul 在 di 这 sini. 里。 我 Saya 来 di 这 sini. 里只 Dia 是 hanya 想 ingin 告诉 memberitahu 郭会 ketua 长， Kuo 我的 perusahaan 公 saya 司 di 可不 situ. 是要 Dia 和 ingin 这 melawan 个 semua 股市的 pedagang 商 di 人 kota 做， Hong. 我 Saya 只 hanya 是想要 menginginkannya 谋 cari 求 posisi 以 yang 合 cocok. 适的地位。 Tentu 我当 saja 然 saya 知 tahu. 道， Anda 你不 tidak 会 akan 和我 melawan 们 kami 所有 semua. 人作对， Karena 因为 setiap 任何 perusahaan 公司 memiliki 都 arah 有 yang 自 Anda 己 fokuskan. 侧重的方向。 Anda 你 memperbaiki 是 item 修 tingkat 高级 tinggi 物品的， dan 和卖 menjual 古 barang 董 antik. 的，总 Dia 不 tidak 能 mungkin 和一 bersama 个 hanya 卖 satu 冰激 penjual es 凌 krim 的 bersaing. 竞争吧。不 Namun, 过， Anda 你想要 menginginkan 合适 posisi 的 yang 地 tepat. 位， Maka saya 那 hanya 我 bisa 就只 mengatakan 能 satu 跟你 hal 说 kepada 一 Anda. 句： Pergi 去 dan 和范 bertanding 林交 dengan 手 Fan Lin, 吧， anak 年轻 muda. 人。 郭会长有没有什么心心念念的东西，我可以修复，而且我的能力应该也有所了解。 Baiklah, 好，跟 ikuti 我 saya. 来。你们 Harap 稍 tunggu 等一 sebentar. 下， Saya akan pergi mengambil barang-barangnya. Wah, 哇， sungguh 好大 villa 的 yang 别 besar. 墅，比起我 Dibandingkan 在 dengan 县 yang 城 ada 里 di 那 kota 个 kabupaten, 要 ini 好上 jauh 不少 lebih。baik. 这 Seberapa 多正 normal 常 itu?。县 Bagaimanapun, 城终究 kota 还只是 kabupaten 县 masih hanya 城， kota kabupaten 和 dan 大 kota 城 kota 市 besar 还是 masih 比 tidak 不 bisa 了的。 membandingkan. 不 Saya 知道 bertanya 这次 tentang 国 Kuo 风 kali ini. 会 Apa 拿 yang 出 akan 什么 Anda 东西 hasilkan? 让我来 Izinkan 修 saya 复。 memperbaikinya. 我 Saya 觉 pikir 得 tidak 不 mungkin 太 menjadi 可 barang 能是 antik. 什么古董，更 Kemungkinan 有可 besar, 能是一些 beberapa 奇 hal-hal 怪的 aneh. 东西。这个 Bisakah 东 Anda 西 memperbaiki 你 hal 能 ini? 修好吗？我 Saya 找了 menemukan 许多 banyak 的修 teknisi 理工， perbaikan. 都说 Orang-orang 不 mengatakan 结果 bagian 于 bagiannya 老旧， terlalu 找 tua. 不 Tidak 到 ada 配件 aksesori，yang ditemukan. 没 Tidak 法 dapat 完成修 menyelesaikan 复。 perbaikan. 当 Tentu 然 saja 可 Anda 以。 bisa. 我 Saya 想 ingin 问一 bertanya, 下， apakah 这里 ada 有 ruang 修 perbaikan 理 di 间 sini? 吗？ 楼 Saya 上 memiliki 办公室 beberapa 我 alat 有 di 一些 kantor 工 lantai 具， atas. Pergi 你去看 melihatnya. 看。 Saya harap 希 bisa 望能够 diperbaiki. 修好。至 Atas 于我 adapun 本 diriku 人 sendiri, 是 aku 不 tidak akan 会选 memilih 择 untuk 阻拦你 menghentikanmu. 们的，但 Tapi 是别 saya 人 tidak 我 bisa 拦不住 menghentikan。orang lain. 虽 Meskipun 然我 saya 是 adalah 会长， presiden. 毕竟 Lagi 我 pula, 不是别 saya 人公 bukan 司 bos 的老 perusahaan 大。 lain. Terima 谢谢 kasih, 郭会长。 Presiden Kuo. Ketua 郭会 Kuo 长 sudah 已 mengurusnya. 经搞定了。 Mengambil foto dan video. Bantu keluar. 啊， Ketua 抱歉。 Kuo. 这是 Maaf, 家母留给我唯一的东西，里 ini 面 adalah 存 satu-satunya hal 着 yang ditinggalkan ibu saya. 以 Di 前 dalam, 他给我发的许多消息。现 sekarang, 在终于 akhirnya, 可以再看 kita 一 bisa 看了 melihat lagi. 啊， Ini 这是 adalah 我 villa 名下 atas 的 nama 别墅 saya. Bernilai 价值 10 1000 juta. 万， Ini 送 untuk 给你 Anda. 了。至于 Adapun 竞争， persaingan, 我 saya 就 tidak 不 bisa 管 khawatir 那么 tentang itu 多 lagi. 了。 Lagi 毕竟 pula, 啊，触及 disinggung 到别 ketika 人的 menyangkut 利益的 kepentingan 事， orang lain. Tidak 压 dapat 不住。 menahannya. Terima 感谢 kasih, 郭会长， Presiden Kuo. 你 Saya 说的 mengerti 这 semua 些 yang 我 Anda 都明 katakan. 白。 Ketua 会 Kuo, 长， bela 进来。 sungkawa saya. 那我 Kalau 们就 begitu 先 jangan 不打 ganggu 扰 Anda 了。 untuk saat ini. 先 Saya 走了 pergi dulu. 哦 Oh, 好 baiklah. Saya tidak menyangka itu. Dan begitulah cara Anda mendapatkan villa. 对于 Untuk
Kuo Feng. 来说，你 Anda 们 dapat 修复 memperbaiki 手机 ponsel Anda. 可以 Bisa 说是 dikatakan 价 tak 值 ternilai 连城。 harganya. 不 Tapi 过我是 sejujurnya, 真没 saya 想 tidak 到， mengharapkannya. 你 Anda 似乎 tampaknya 什么 bisa 都能 memperbaiki 想， apapun, 还 dan 能 itu 学 dapat 得又 diperbaiki 快又 dengan 好。 cepat dan baik. 这 Hal-hal 些小 kecil 情况 ini, 下， kesulitan 修复难 pemulihan 度其实 apakah 并不高， sungguhnya tidak tinggi 毕 dibandingkan 竟内 beberapa 体像 barang 古 itu 董， masih 还是 terlalu 容易 mudah. 太多， 那 Itu 倒是， benar. 这里看 Kelihatannya 起来 cukup 挺 bagus 不 di 错。 sini. 到 Ketika 时候 saatnya 呀， tiba, 我 saya 就可 bisa 以在 beresin. 这里 Saya 修复 memulihkan barang 古董 antik。saya. 这 Sekarang 下 saya 我 tahu 也 juga 知道 tempat 你居 tinggal 住 Anda. 地了，以 Akan 后有 suatu 麻 nanti 烦也 aku 可以 bisa 来 datang 找你了。 menemukanmu sekarang. 永 Anda 远欢 selalu 迎。 dipersilakan. 那 Itu 就 bagus. 行。不 Tapi 过 saya harus 我 kembali 现 ke 在要回 perusahaan 通 sekarang. 公司，毕 Lagi 竟 pula, 公司还要 perusahaan 做 masih 最 perlu 后的准 melakukan 备。 persiapan akhir. 嗯， Anda 你 juga 也 harus 要 ekstra 多加 hati-hati. 小心，毕 Beijing 竟范 Fan 林 Lin 已经 sudah 开 mulai, 始做好 siap 最 untuk 后的进 pelanggaran 攻 terakhir. 了。Sebuah 1000 villa 万 senilai 别墅 10 juta. 之 Sebelumnya 前在 diadakan 县 di 城 kota 买 kabupaten 的 itu 才 hanya 不过 beberapa 几百 juta. 万，这 Kali 次 ini 直 itu 接 langsung 变成 berubah 了 menjadi. 1000万，还 Saya 真是 benar-benar 瞌睡 membuat 来 sama 了 lampu dan 地 menyerahkan 产城。 bantal.喂， Terima 刘 kasih 天， Lutian. Saya 我 sudah 已经 mendapatkan 得到了 villa 新的 baru. 别墅，
到时候你派人把东西送过来就可以了。Saya akan pergi. Anda cukup cepat. 动作足够快的啊！ Oh sayang, 还是 Yening 有 masih 叶 membantu 宁帮 kami. 我们。他老 Ayahnya 爸 dulu 以 berada 前 di 在 kota 红 Hong, 市好像 sepertinya 挺有 cukup 名的， terkenal. 参加了一 Menghadiri 个聚 pesta. 会，直接 Langsung 和 dengan 本地 presiden 商 kamar 会会 dagang 长 setempat 打好 bangun 关系 hubungan。yang baik. 不过 Tapi 也 saya 算是 menyebut 得罪 perusahaan 了范氏 perusahaan 公司， penggemar. 掌握 Kuasai 他的 dengan 范 tentu. 林 Ini 就是 lokal. 本土的古董 Dealer 商 barang。antik. Tidak masalah. Apakah sesuatu masalah atau tidak? Kita semua berada di bidang yang sama. Itu akan bersaing dengan sendirinya. 是 Iya. 啊，但 Tapi 是我 saya 感 merasa 觉 Yening 有 membantu 叶 saya. 宁的帮助问题 Bukan 不 masalah 大。 besar. 哎 Oh, 呀，叶宁 Yening 就是个 benar-benar 宝 harta 贝， karun. 赶 Cepat 紧把他 dan 追到 menangkan 手 dia. 吧！ Tidak Memang mudah untuk mau diikuti. coba. Bukan, saya Kami belum pernah juga mengejar gitu, CEO wanita Fan. sebelumnya. Oh, 哎呀，你 apa yang 怕 kamu 什么 takutkan? 你 Anda 也 bukan 不是 orang 一 biasa. 般人，只 Selama 要 Anda 一 terus 直保护 melindunginya 他、 dan 超越 mengetahui 他， dia, 自然就会对你高 berpikir 看 lebih 一眼。 tinggi. 那不 Bukankah 就 itu 是 benar? 正好 Apakah 自 ini 我 hanya 提升 kesempatan 吗？ bagus untuk memperbaiki diri? 我 Saya 记住 ingat. 那 Kemudian 就好好 lakukan 去 saja 做 dengan 吧 baik. Hei, 哎，我 izinkan 告 saya 诉你 memberitahu 啊， Anda. 我们 Perusahaan 公 kami 司 telah 已经 melakukan 快 transfer 完成 hampir 转移了， selesai. 到 Pada 时候 saat 可 itu, 以 Anda 轻松 dengan 应对 perusahaan 范氏公 penggemar. 司。 Kami 还是 masih 事业为 menjadi 重最 prioritas 好。 terbaik. 我 Aku 在这里 menunggu di 等 sini. 你，尽快 Kirimkan 把一 beberapa 些 barang 东西 sesegera 送过 mungkin. 来。 好 Oke, 的，明白 mengerti. 了。 Masih 还是和 sama 之前 seperti 一样， sebelumnya. 那 Tapi 是我 uang 的 saya, 钱，我的 perusahaan 公司， saya, 这 semua 一 ini. 切好像 Sepertinya 是越 semakin 来越 banyak 多 orang. 了。 Tuan Fan, 怎么 ada 了？ apa? 郭 Sikap 峰的 Fan 态度犹豫不决，这 Ini 和 berbeda 之前 dengan 的 sikap 态度 sebelumnya. 对不 Tidak dapat 上。 menandingi. 看 Sepertinya 来 itu 是 adalah 林卓和 Lin Zhuo 叶 dan 宁 Yening. 用了 Metode 什 apa 么 yang dia 方 gunakan? 法 Dia 说动 dibujuk 他 untuk melakukannya. 那 Jadi 怎 apa 么 yang 办 harus？saya lakukan? 我 Saya 听说 mendengarnya 那个 kekuatan 林 Lin 卓 Zhuo 的实 itu. 力可 Tapi 是 itu 相当 cukup 强 hebat. 悍，他 Dia, 简 ini 直 hanya 就是 legenda. 传奇。像这 Itu 种 pada 快 saat 速 ini, 崛起的 legenda 传 yang 奇， sedang naik daun. 任 Apapun 何 yang 挡在 menghalangi 他面 jalannya, 前的对 lawan. 手都 Dia 会 akan 被他 mengalahkan 时 mereka 机击 secara 败。 langsung. 那 Mengapa Anda 慌 begitu 干什 bingung? 么？起码郭峰还帮我们约了那么多红氏古董行业有头有脸的人呢。可 Namun, 是 itu 那些 adalah 人面对对 menghadapi lawan. 手，估计 Saya 起 sedang 不到太 begitu 多的 banyak 用处， kegunaan. 而 Dan itu 且 tepat. 对 Pihak lain 方是针 menargetkan 对 kami. 我们而来，他 Mereka 们恐怕会更加的犹豫。 跟 melawan 我 saya. 作对，我 Saya 会 akan 让他 memberitahu 们知 mereka. 道跟 Apa 我 yang 做的 terjadi 是 jika 什 Anda 么 melawan 下 saya? 场。我 Kami 们 bersaing 现在就 sekarang. 开始竞争，我 Milik 们 kami, 的古 harga 董 antik, 价格还有 dan 修 harga 复的价 restorasi. 格，从 Mulai 今 hari 天 ini, 开始进 tawarkan 行全 diskon di 线优 seluruh 惠 ini. 我要 Saya ingin 烧 membakar 钱 uang.，我 Saya 要把 ingin 万 mengambil 修公 perusahaan 司 Wanxiu 给 dan 烧 dibakar 死 sampai。mati. 现 Sekarang, 在嘛， 难道还要等他们都 Tunggu sampai 准备 semua 好了吗？打的 setelah 就是 mereka 一个 berjuang 措手不 tertangkap 及。 basah, 快 pergi 去！ dengan cepat. Shit. Iya. Dia 以 pikir 为 dia 说 telah 服了 meyakinkan 郭 Guo Feng. 峰， Apakah 就 hanya 万 itu 事 yang 大 memecahkan 吉 masalah? 了吗？ Saya 我 di 在 sini 这里 setelah 辛 bekerja 苦 keras 耕耘 begitu 了 lama. 这么久， Anda 可 tidak akan 不会 membiarkannya 被你 terjadi. 们给 Mudah 轻 dikalahkan. 易击败。 公司已经全部搬过来了，县城那边只留下来一个分部，但是我感觉情况没那么乐观。范氏公司的价格战来势汹汹呀，林卓。那又怎么样？我们有能力打下。你真的能顶得住吗？我听说他们团队可是有几十人，都是在本市赫赫有名的大师，可是你只有一个人。兄弟，你真的不用担心，你现在只需要使劲把残次品往这送。 而且叶宁的公司也在路上，到时候我们用低成本收购残次品，他再拿去卖，胜利只能属于我们。我也希望吧。我本来以为这次和以前没什么不同，但是范氏公司是价值50亿的公司，跟王家还是很大差距的。别怕，我会支持你。行，那我就先走了。 你先修复这一批东西，差不多有将近1000万。你这做的不是很好吗？嗯，去吧。 Silakan. 几十人修复有什么用？我直接当场就修复，就算几千人也没我快。你来了，快进！你来的正好，这是1000万的古董。稍等一下。 银行提醒你，你有1000万到账。谢谢Yening， 这些都是小事，而且这次是给你带一个东西，是我在县城那边偶然淘来的。你能拿过来，这个绝对不简单吧？当然，这个是当年郑和下西洋时御赐的龙纹压手杯，本来有12只，只是后来失散，能够寻找到多少都不好说。所以，如果你能把它修复好，少说价值3000万，我感觉你不用这么紧张。反正如果它坏了，你还能修复。倒也是。 不过这3000万，你们也是恐怕吃不下。当然可以，毕竟吞掉了王家的一部分资产后，叶家也已经壮大不少。
但是我们更需要和范氏公司对抗。我觉得这个东西可以拿出去进行大力宣传和拍卖。毕竟遇到喜欢的人，说不定愿意花更多的钱。可以，也只有这种足够昂贵的古董，才能够让我们花费极多的精力来宣传，如此也可以打响公司的知名度。那就这么做，你先修复吧。等我一会儿，我去工作间修复一下。这下3000万就在你我的手里面了。我会好好运转，到时候售卖的价格就全部交给你来和范氏对抗吧。我觉得你至少要拿一半，你后续进入这里也会遭受到对手的攻击。要是叶氏公司倒下了，那可就麻烦了。那我就不客气了，谢谢你，林卓。这还用客气？我们不仅是最好的合作伙伴，还是最好的朋友。最好的朋友？那刘天算什么呢？他是我最好的兄弟。公司已经开始转移了，我的选址就是在你的公司楼下。这么快？那太好了！明天应该公司就正式落地，到时候你要来看看。必须的。那我就先走了，最好的朋友。怎么感觉被玩弄了？这就是几十年的公司吗？底蕴真是雄厚，各种事情做的都是井井有条。以后有空，我倒是可以指点一下，不过还是先说一下情况吧。范氏公司的出手果然非常果决，动用了上亿的资金来和我们对抗，并且我预估后续还会持续投资，还有可能利用自己作为行业老大的身份，来暗中集结其他小老板，来排挤我们。这些人一出手都这么凶吗？因为你现在被他们称之为传奇啊，虽然眼下还不够强大，但你已经创造了奇迹。对手不可能忽视不见，更不想成为下一个王家，连滚出红氏都需要哀求着留一手。不过你放心，我已经开始持续投入了，绝对能够抵抗得住。太感谢了，如果没有你，我都不知道公司该怎么挺过去。这就不用了，毕竟你本身就很值得投入。走吧，我们去拍卖会，你之前修复好的龙纹杯已经准备好拍卖了。这么快？当然，我们可是连夜运作和宣传，这种价值3000万的古董可是真的不多。快走，我想看看到底能够卖多少钱。各位，拍卖会正式开始。今天起拍的第一件拍品就是面前的这件完整的海天龙纹压手杯。据说当年郑和下西洋得到的就是这一次的12只，不过旅途漫长，后来尽数失散。现在能够得到其中的一只，都是无比艰难。起拍价2500万，每次加价能省100万。范氏公司出价2600万。太惨，之前居然没有注意到他。他肯定是想要买下来，然后看看你到底用了什么样的修复手法。毕竟这么贵重的古董，修复的难度跟普通的可不是同一个级别，手法也不一样。我出2700万，2800万，3000万，3100万。无论今天在场的人出价多少，我都会多出100万。这价格绝对水涨船高。他要是拍下来真被他研究出什么，可就麻烦了。放心吧，他什么也看不出来。我有这个信心。我出3500万，3600万，3700万，3800万。各位，还有更高价格的吗？3800万一次，3800万2次，4000万，4100万。4300万，4400万，4800万，4800万，4900万，5000万，5100万。多少？5000万。范林这次可真是下血本，这一下简直就是大出血。他肯定是想要拍下来，然后反向探查出来你的手法。
Selama Anda 掌握了你 menguasainya, 的独 kemampuan 家能 eksklusif 力， Anda ini 就能 dapat 从 dicapai 根本 secara 上 fundamental 瓦解我 merusak 们的 kekuatan 优势 kita. Itu 所以 sebabnya 他 dia 才会 bekerja 这么 sangat 做。 keras. Biarkan 让 dia 他去研究 mempelajarinya. 吧，反 Pokoknya, 正他什 dia 么也 tidak tahu 研究不 apa-apa. 出来。我就 Saya 喜欢 suka 你这 sikap 个态 Anda. 度。 51 5100 juta 万 3 kali. 1次，5100万2次，5100万3次。恭喜 Selamat 范 kepada 林女 Miss 士 Fanny. 拿 Ambil 下 yang 这 ini. 届 Menekan 海 tanda 天龙 motif 稳 naga 压 laut 手 yang 杯 langit.。送， Dikirim. 现 Berikan 在 pada 就给我 sekarang. 送到 Dikirim 公 ke 司去， perusahaan. 资 Saya akan 金我 membayar 回头 kembalian. 就打 Jadi 过 saya 去。 menelepon melalui. Dimengerti? 明白，范女 Miss 士 Fan.。恭 Selamat 喜 kepada 范女 Miss 士 Fan.， 希望 Semoga 范 Miss 女士 Fan 能够 mampu 得到 mendapatkan 自己 diri 想要 sesuatu 的 yang 东 Anda 西。 inginkan. 5000 50 万， juta. Salah. 错了，是 Itu 5100 51 juta. 万， 1 juta 100 masih 万也是 uang. 钱啊。 对对对， Ya, 1 juta 100 masih 万也 uang. 是钱。 各 Semua 位 orang. Dan 面 yang ada 前 di 的这 depanku, 件呢， ini 是 adalah 一 salah 个 satu 碎 fragmen 片 toples 完整的 surga. 天赐冠，据 Dikatakan 说是 sebagai 名 harta 单 karun 的 dari 宝贝 dinas Timing. 当 Saat 年 itu, 是被 itu 皇 adalah 帝 hadiah 赏赐给 hargasa 有 barang-barang 功之 untuk 臣的 pejabat 礼物。 berjasa. Cukup 价值 berharga. 部分起 Tawaran 价 awal adalah 300 3 万 juta. 每 Setiap 次 kali 加 harga 价 naik 不 tidak 得 boleh 低 kurang 于 dari 50 500 ribu. 万。 没 Tanpa 想到这 diduga, 里居然有 sebenarnya 我们 ada 需 sesuatu 要 yang kami 的， butuhkan 这 jika 个 ingin 要是修 diperbaiki. 复好，也 Anda 能 juga 赚一 bisa 个大价 mendapatkan 钱。 keuntungan besar. Hehehe. 我 Sekarang 现在 saya 又 punya 有一个 sebuah 新的 ide 想法 baru. 3,5 juta. 4 juta. 4,5 450 juta. 万，无论 Tidak 谁 peduli 再 siapa 加 yang 价 menaikkan harga，我 lagi. 都 Saya 加 bahkan 价 menaikkan 50 万 tawaran。sebesar 500 ribu. Teman saya. 靠，哥们儿， Ini 这只 hanya 是 barang 个 yang 破 rusak. 损品， Anda 那么 bekerja 便 sangat keras 宜， jika 要 Anda 是喜 menyukainya. 欢，给 Berikan 你 saja 就好 kepada 了。 Anda. 4,5 juta 450 3 万 kali. 1次，450万2次，450万3次， Kesepakatan. 成交。恭 Selamat 喜这 kepada 位 pria 先 ini. 生。银 Ban 行提 mengingatkan 醒 Anda, 您， Anda 您有 telah 5000 menerima 万 50 元 juta 到 yuan. 账。 Bagaimana 怎么少 kehilangan 了 1 100 juta? 万？ Rumah 拍 lelang 卖行 mengambilnya. 抽走了， Rumah 拍 lelang 卖 tidak akan 行 bekerja 可不 tanpa 会白 alasan. 打工。 也对啊，不过 Tapi 我 kali 们这 ini, 次 ini 也是 juga 赚翻 keuntungan 了。 besar. 我 Ayo 们去 pergi ke 后 belakang 台 panggung. 拿走我 Ambil 们的 barang-barang 东 kami. 西，然 Kemudian 后 kembali. 回去吧。 Baiklah, Hoi, kembali ke Wei perusahaan saya. Sumo, Sumo, lama halo, tidak Jan. bertemu. Sumo, lama tidak bertemu. Saya akan Coba menerima saya salam cek pertama dan menyelesaikan dulu. prosesnya. Juga Jadi saya saya bergegas aja. ke sini. Sudah Wajah kubilang suama. kau, toples, Tianzi Tian, Guang, ini, itu tidak terlihat sederhana. 这是 Ini 明 adalah 代 dinasti 御 Ming. 赐给 Saya 重 akan hadiah 臣 pertama 以 dari 示 toples, 奖励的 surga, 天赐冠， sebagai hadiah, 价值 nilai 至 setidaknya 少 35 3500 juta. 万。 Jika 要是拍 ada 卖 pun lelang, 我不敢 saya 想 tidak berani membayangkan. Fan Fan Ling Ling tidak 不是想 menginginkannya 要我的 keahlian 技术。 saya, apapun. Jadi Anda 所以你们 memutuskan 在 apapun. 宣 Waktu 传这 toples 个天 berbentuk 赐 surga 冠的 ini. 时候，要着 Fokus 重 untuk 宣传 memuaskan 我 saya, 五星 gunakan 地 api dan 穴 jualnya di dalamnya. 花 Butuh 费的 waktu 时间 lama. 长，以 Dan 及 saya 我 perbaikan 夜以 siang 继 dan 日的 malam. 修复。 Tekankan 着 Anda. 重强调你 Upaya 花 dan 费的 metode 精 yang 力和 dihabiskan. 手法， Seperti 这 ini, 样 Fan 范 Ling 林 tidak 就 punya 不得 pilihan, 不再 kemudian 买 beli 回 kembali. 去。 Apapun yang 必 harus 须的， dimiliki. 范林这次 Fan Ling 依 itu 旧 masih 会 akan 无功 kembali 而 dengan 返 tangan 的。 kosong. 想 Ingin 看 melihat 我的手 keahlian 艺？ saya apapun. 没 Tidak 那么简 sesederhana 单。 itu, apapun. 这 Tidak 可是 seperti 赤 ini 裸裸的 memakannya 阳 juga 谋， tidak benar. 吃 Apakah 也 Anda 不 mencoba 是， merobeknya? 不吃也不是。 坑人吗？ Saya paling menyukainya. Saya membeli kembali untuk memperbaiki apapun. Terus 我拿回去 promosikan 修复 apapun. 你 Berusahalah 们好 untuk 好继续 menangkap 宣 Fan Ling. 传，争取把范林 Bawa 一次 semuanya 带 ke 到 lubang 坑里， sekaligus dan tidak 一 pernah 去 kembali. 不复返。 Baiklah, 那 maka 我 saya 现 akan 在 mulai 着手 sekarang 就去宣 promosikannya. 传。 Saya 走 pergi 了。 dulu. 那我 Kemudian 和刘 Liulian 天 dan saya 就 jadi 集中对 konsentrasi 抗 konfrontasi. 范 Fan 氏公 Corporation 司的公 melancarkan 司了。 serangan. Di front 价格 berharga, 战方面 apapun, 随便 ketik 打 saja apapun. 凭我一个 Sembilan, 人 apapun, 绝对 HTV. 能支撑起来。 Itu pasti bisa bertahan. 我 Oh 相 sayang, 信你， saya 咱 percaya 们 pada 两 Anda. 个 Kami 能 berdua. 不能飞黄腾达， Bisakah 全 mereka 靠你 mendapatkan 了 sebesar-besar?。Semuanya 走 terserah Anda. 我立刻就拿去修 Saya 复 akan。memperbaiki apapun. Baiklah siap. kalau begitu. Kalau Nah, begitu我们 mari 就 kita 先走 keluar 了。 dulu. Baiklah. Grup 范氏集 penggemar, 团还怎么 bagaimana 跟 kamu 我 masih 斗 bisa？bersaing denganku? 我 Saya 再一 mengaturnya 次 lagi. 坑他几 Hampir 千万 sampai puluhan ribu. Bakar 燃 dia 烧掉他 lebih dari 上亿 100 的 juta 资 dana. 金。
Mari kita lihat bagaimana dia melawanku. Liu Tian dan Sumo pergi bekerja. Tapi itu tidak terlalu penting. Setelah mereka kembali, Anda akan melihatnya. Saya juga harus beristirahat dengan baik. Hasilkan uang, semudah itu. Bagaimana? Anda di sini? Apa maksudmu? Tidak di sini? Tuan Fan, hasil inspeksi awal, tidak masalah sama sekali. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki. Anda akan segera mendapatkan hasilnya. Seberapa cepat itu? Apakah Anda tahu ini? Saya membeli cangkir ini. Berapa banyak uang yang dihabiskan? 51 juta. Kami sekarang adalah seluruh perusahaan. Harus kas hanya 300 juta. Sebelumnya, untuk mengertinya, persaingan dalam grup Wan Xiu.
Saya sudah menginvestasikan 100 juta. Cangkir ini berharga 50 juta lagi. Beritahu saya sekarang. Apakah Anda tidak melihat apa-apa? Jangan khawatir. Kami pasti akan memeriksa. Besok, saya pasti akan memberi Anda hasilnya besok. Saya menginginkannya sekarang. Periksa. Bicara. Beritahu saya. Belum ada yang ditemukan. Kami tidak melihatnya sama sekali. Begini cara memperbaikinya. Ini seperti barang antik sungguhan. Gaya. Tuan Fan, perusahaan Wanxiu di sana. Tiba. Anda harus memberikan segalanya. Restorasi dilakukan dengan segala macam keahlian. Kemudian lelang. Mereka ini memprovokasi saya. Teruslah menyelidiki untuk saya. Menyingkir. Semuanya hancur. Bagaimana lagi mereka bisa menyelidiki? Apa yang Anda takutkan? Dia sudah hancur. Itu memberi kami itu alasan yang sangat baik. Pergi keluar untuk minum teh. Ayo minum teh. Waktunya telah tiba. Selama 2 minggu ini, kami adalah, itu terus dipromosikan. Bahkan perusahaan Anda. Semua barang antik telah ditangguhkan. Pemulihan barang-barang berharga. Sekarang, semua orang setuju. Anda melakukan yang terbaik untuk memperbaiki toples berbentuk surga. Sebenarnya terlihat cukup bagus. Saya tidak tahu bagaimana menyebutnya. Sepertinya, promosi itu sangat efektif. Itu wajar. Dalam hal ini, saya seorang ahli. Lelang itu kapan harus memulai? Jarak dari lelang, seharusnya ada 1 jam lagi tersisa. Bagaimana? Ingin melihatnya? Rasa malu Fan Lin, tentu saja. Ayo pergi. Dia tepat di belakang kami. Dia jatuh ke dalam perangkap. Selain itu, saya membuat titik untuk menyapa mereka. Yang pertama adalah milik kita. Tidak tahu hari ini, apakah ada sesuatu di sana dan dapat digunakan untuk menemukan permata tersembunyi. Saya mendapatkannya lebih awal. Daftar lelang. Kali ini, tidak, itu saja. Tidak apa-apa jika Anda tidak memilikinya. Kami lagi. Dia melukai Fan Lin dengan parah. Kali ini, dia pasti tidak berani melawan kami. Tentu saja. Di hari-hari awalnya, 100 juta yuan diinvestasikan. Dalam setengah bulan terakhir, dia menginvestasikan puluhan juta lebih dari waktu ke waktu. Saya bisa mengatakan ini dia. Dia mempertaruhkan segalanya saat bepergian. Jika dia gagal, dia hanya bisa melakukannya. Pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Atau itu hanya bisa dilakukan. Jual investasi Anda. Darah mengalir bolak-balik. Ini adalah kesempatan. Kami ingin hancurkan pola pikir lawan. Dia tidak mau menyerah dan konfrontasi kami. Percayalah. Dia tiba dengan cepat. Liu Tian dan Sumo tidak ada di sana. Mereka ingin berada di perusahaan tangani beberapa masalah. Perusahaan membutuhkan mereka untuk bertanggung jawab. SHH. Pertunjukan akan segera dimulai. Lelang resmi dimulai. Hari ini, kami ingin menjadi yang pertama di lelang. Hampir diperbaiki dengan sempurna. Toples berbentuk surga. Tawaran awal adalah 30 juta. Setiap kali harga naik, tidak boleh kurang dari 1 juta. 3.002 juta. 33 juta. 34 juta. 35 juta. Tidak mengikuti lagi. Ini adalah gelombang pertama. Ini agak hambar. Jangan khawatir, seperti barang antik tingkat atas ini, tidak pernah ada kekurangan pengagum, dan saya lebih maju dari waktu setengah bulan promosi. Orang kaya datang ke sini, pasti tidak kurang. Tekanan Fan Lin episode ini, itu akan menjadi masalah besar. 40 juta. Lihat, saya akan mengatakannya. 41 juta. 50 juta. Siapa orang ini? Tidak tahu. Bagaimanapun, kami lebih kaya dari Anda dan saya. Dia bahkan lebih kaya dari Fan Lin. 51 juta. 55 juta. 56 juta. 60 juta. Lanjutkan, Fan Lin, cepat tambahkan uangnya. 61 juta. 70 juta. Orang ini, itu terlalu kaya. Tekanan ini terlalu ketat. Jika Fan Lin tidak membelinya, bukankah itu berarti kita kalah besar? Dia memiliki 70 juta penambahan aset. Sudah cukup bagus. Saya tidak memikirkannya untuk memaksimalkan keuntungan. 70 juta kali perkunjungan. 70 juta 2 kali. 70 juta, 8.000 meter persegi. Tidak masalah hari ini, berapa banyak tawaran yang ditawarkan? Saya akan memiliki 10 juta lagi. Saya benar-benar harus dapatkan teknik ini. Selama Anda bisa mendapatkannya, teknologi perbaikan yang sempurna. Semua kerugian dapat dipulihkan sepenuhnya. 80 juta kali. 80 juta 2 kali. 80 juta persegi 3 kali. Selamat kepada Miss Fan. Anda perlu menggunakan toples, surga, dikirim ke perusahaan Anda. Kirim sekarang. Setelah pengiriman, saya akan segera mentransfer uang kepada Anda.
Anda memiliki 8 80 juta 千万到 kredit. 账。 Itu sebenarnya 80 juta. 这是拍卖行在讨好你了， Saya 想 ingin 让你 Anda 以后修 memperbaikinya 复了 nanti. 什么好 Sungguh 宝 harta 贝， karun yang 优 bagus. 先选择 Prioritaskan 他们。 mereka. Baiklah. 到这 Lelucon 里 itu 结束 berakhir. 了， Ayo 没 pergi 走 juga. Ham. Tuan Fan, ini sejujurnya itu tidak dapat dideteksi. Tuan Fan, ini sudah global. Mesin paling tingkat atas. Jika tidak ada cara, seluruh dunia itu, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Tuan Fan, Anda, apakah Anda baik-baik saja? Maka aku ingin kalian berdua, apa gunanya? Kalian berdua tersesat. Hai. Guo Feng. Saya tidak peduli apa yang diberikan pada Anda. Apa manfaatnya? Saya tidak bisa bertahan lagi. Sekarang sudah terlambat. Mengapa sudah terlambat? Bahkan di kamar dagang, begitu banyak tembakan besar. Biarkan mereka membantu saya. Bisakah Anda menang? Saya. Anda bahkan merasa seperti itu. Mungkin tidak mungkin untuk menang. Saya tidak mau menerima ini. Saya harus mengalahkan mereka. Berhenti berkelahi. Sekarang, itu tidak terlihat harapan kemenangan. Meskipun Anda masih memiliki kekuatan tersisa. Tapi lakukanlah. Tidak masuk akal. Tuan Fan, mana Anda akan pergi? Ban. Tidak ada yang tahu dari mana tuan muda kayak ini berasal. Harga dinaikkan. Lebih dari 70 juta. Awalnya saya berpikir, dia akan menjatuhkannya. Tapi Fanlin, pada saat-saat terakhir, naikkan tawaran menjadi 80 juta. Dan dia juga berkata, selama seseorang menaikkan harga, tambahkan 10 juta lagi. Langsung tambahkan 10 juta. Saya takut akan itu. Dia harus menjual perusahaan bagian. Hanya dengan begitu Anda bisa membelinya. Jika kompetisi terus berlanjut, memang demikian. Tapi pemuda kaya itu, dia keluar pada saat kritis. Bagaimanapun, Fanlin pada saat itu kehadirannya cukup mengintimidasi. Tidak buruk. Tapi strategi kami itu berhasil. Kali ini, Fanlin tidak mungkin mendapatkan informasi berguna apapun. Dan biarkan dia. Kerugian signifikan. Saya tidak tahu tentang Fanlin. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Begitulah yang saya rasakan. Mereka akan seperti keluarga Wang. Meski masih ada kemampuan untuk bertarung, tapi tidak ada harapan yang terlihat. Apa gunanya? Hai, Ketua Kuo. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Fanlin pergi ke ban. Sepertinya, Ketua Kuo masih bersedia. Beri kami sedikit dukungan. Saya pergi ke ban bersama Yening. Anda bertahan di sini. Pertahankan situasi secara keseluruhan. Baiklah, ayo pergi. Gubernur, Anda bisa menangani situasi saat ini. Penantang baru telah muncul. Kita harus mendapatkannya terlebih dahulu setelah kekalahan. Hanya begitu kita akan menjadi di posisi. Miss Fan, sekarang, apakah Anda masih bisa mempertahankan keunggulan Anda? Masih sulit untuk mengatakan. Bagaimana saya bisa merasa sulit untuk mengatakannya? Tidak. Kamu perlu memahami kekuatanku. Ini Anda. Halo, Presiden. Saya Lin Zuo dari perusahaan Wanxiu. Yang ini, itu adalah Yening dari grup Y. Ternyata ada orang yang benar-benar membanggakan karirnya. Selamat datang. Gubernur. Mengingat persahabatan antara Anda dan saya, Anda tidak akan dapat melakukannya saat ini. Tinggalkan aku dan pergilah jauh. Bagaimana dengan ini? Di tanganku, saat ini, ada 2 bangunan yang belum selesai. Itu adalah perusahaan terakhir yang bangkrut turun. Adakah yang bisa membantu saya selesaikan masalah rumit ini? Saya akan meminjamkan kepada siapapun yang saya dapatkan. Tidak masalah. Saya akan menghubungi kamar dagang sekarang, perusahaan konstruksi. Biarkan mereka menyelesaikannya sesegera mungkin. Kami memiliki kandidat yang tepat. Gubernur, Anda hanya perlu menunggu 2 hari. Datang saja dan periksa barang-barangnya. Kami tidak membutuhkan Presiden Ban. Beri kami pinjaman. Kami membutuhkan Presiden Ban. Dia menolak untuk meminjamkan kepada Fanlin. 2 hari. Jika Anda benar-benar bisa melakukannya dalam 2 hari, selesaikan masalah ini. Saya tidak hanya akan menolak pinjaman Fanlin. Saya juga akan melakukannya atas nama saya sendiri. Berinvestasi pada Anda. Maka kita akan menunggu saja. Investasi manajer Ban telah dikreditkan. Ini kelihatannya tidak sederhana. Bagaimana Anda berencana untuk menanganinya? Saya bilang begitu. Lintian, 2 hari. Anda kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Hubungi yang lain, terus bekerja keras. Kekalahan Fanlin. Ini hanya masalah waktu. Saya akan pergi sekarang. Saya belum mencobanya. Bisakah itu diperbaiki? Saya pikir tidak masalah. Seperti yang diharapkan, jam tangan universal. Ini serbaguna. Kipas Lin. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa melawan saya. HMPH. Apa? Apa? Gubernur, saya tiba seperti yang dijanjikan. Fanlin melarikan diri dengan uang itu. Lari, dia melarikan diri. Dia pasti sudah mendapatkannya sebelumnya. Anda telah sepenuhnya memperbaiki pesan.
Meski dekat bangunan yang belum selesai, tidak banyak orang yang tersisa. Namun, Fan Lin mengirim seseorang untuk melihatnya. Kemudian pintunya terbuka. Saya benar-benar tidak menyangkanya. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Dia adalah orang seperti itu. Tekanannya luar biasa. Dia terlalu rapuh. Ini adalah Presiden Ban. Investasi? Tentu saja. Fan Lin melarikan diri. Tentu saja sangat disayangkan. Tapi itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, Anda bisa menggantikannya. Lin Zuo. Tapi sekarang, ini adalah kesempatan besar bagi Fan Group untuk menang semua. Baiklah, saya akan kembali dan segera menanganinya. Cepat. Perusahaan penggemar. Semua orang sudah mengambil tindakan. Saya satu-satunya yang tersisa. Kabar baik. Saat ini, Fan Lin tidak dapat ditemukan. Seluruh grup penggemar, bisa dibilang itu tanpa pemimpin. Bukannya saya tidak tahu kemana harus pergi. Sebaliknya, dia melarikan diri dengan uang itu. Sepertinya, Fan Lin sudah dipukuli olehnya sejak lama. Saya kehilangan kepercayaan diri. Iya, proyek bangunan terakhir yang belum selesai. Benar-benar hancur di tempat pola pikirnya. Begitu dia jatuh, perusahaan akan segera mengambil alih posisinya. Dan kami, ini juga memiliki tempat di kota Hong. Baik, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Iya, tetap di sini dan berkembang dengan baik. Tidak mungkin. Tujuan saya adalah memasuki ibu kota provinsi tengah. Hongxi hanyalah batu loncatan. Setelah maju ke ibu kota provinsi pusat, kita juga perlu menjangkau seluruh negeri. Kemajuan berkelanjutan. Kemampuan yang cukup kuat. Bukankah ini persis apa yang selalu saya lakukan? Mencari pria? Baiklah. Baik, karena itu masalahnya. Ambil saja Ye Group. Juga, bergabunglah dengan payung perusahaan Anda, di rumah Anda. Apakah mereka setuju? Tidak masalah. Yang penting adalah ini, saya adalah CEO. Saya memiliki hak untuk membuat keputusan ini. Bagaimana? Daging bisa tepat di bibir Anda. Tidak makan juga? Karena Anda telah mengambil keputusan. Kemudian lanjutkan dan lakukan. Aku sudah menunggu kamu mengatakan itu. Baiklah, sejak keputusan ini dibuat. Baik, kali ini, saya akan menghadapi Vanguard ini. Saya akan pergi dulu. Provinsi Tengah akan melihat lebih dekat. Pilih lokasi yang cocok untuk perusahaan. Baiklah, kali ini, saya mengandalkan Anda. Sekarang, semua ini adalah milikku sekarang. Kali ini, kipas Lin benar-benar mengaku posisinya. Dia baru saja melarikan diri. Mengenai masalah Fan Corporation, bagaimana masalahnya? Sekarang, sudah ada beberapa orang pilih untuk berinvestasi dan mendukung kami. Apalagi karena keluarga Ye berinisiatif untuk menggabungkan. Sekarang, perusahaan Wanxiu, nilai pasarnya telah mencapai 10 miliar. Ratusan miliar. Luar biasa. Datang. Mengenai Yening, apakah Anda di sini untuk merayakannya? Saya di sini untuk minta uang kepada Anda. Anda tidak selalu menginginkan bangunan. Apakah itu gedung perusahaan Anda sendiri? Saya sudah mengarahkan pandangan saya pada sebuah bangunan. Namun, dibutuhkan 500 juta. Hanya dengan begitu bisa dihapus. Ambil uang apapun yang ada di akun Anda. Saya percaya pada Anda. Baiklah. Kemudian saya akan melanjutkan dan melakukannya. Menghela nafas. Lin Zuo, jujurlah padaku. Anda dan Yening, seberapa jauh perkembangannya? Saya pikir, Yening bukanlah orang biasa. Anda tidak boleh. Dia memiliki kendali penuh. Ini. Itu sulit untuk dikatakan. Karena itu masalahnya. Tidak sebagus itu. Mungkin seperti di provinsi pusat. Sering-seringlah bertemu. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan. Iya. Di sini, ya, kami berdua akan mengambil kendali. Anda dan Yening terus berkembang. Baiklah, saya akan pergi di lain hari. Tapi malam ini, kita harus minum sepuasnya. Seharusnya ada di sini. Anda akhirnya berhasil. Halo, Tuan Lin. Baiklah, halo semuanya. Bagaimana? Apakah Anda menyukainya? Saya menyukainya. Semua ini Anda lakukan. Ini benar-benar menakjubkan. Selama Anda menyukainya, itulah yang penting. Sepertinya tebakan benar. Tebakan yang salah. Apa? Tentu saja, saya mengamati dan menebak. Itulah yang saya pikirkan. Anda akan menyukainya. Anda selalu mengawasi saya. Tentu saja. Tidak memahami bos mereka sendiri. Bagaimana dengan seorang sekretaris? Dan seterusnya. Sekretaris. Tidak bisakah kamu tahu dari pakaianku? Atau apakah itu benar? Anda pikir saya tidak layak untuk itu sekretaris Anda? Atau mungkin Anda hanya menginginkan wanita lain? Jadilah sekretaris Anda. Tak satupun dari mereka. Kemampuan Anda, saya tidak ragu. Hanya perasaan, menjadi sekretaris adalah borosan bakat Anda. Kemampuanmu lebih baik dariku, jauh lebih kuat. Saya akan menjadi sekretaris Anda. Tepat. Baiklah. Mulai sekarang, jadilah sekretaris saya. Baiklah, kemudian diselesaikan. Mulai sekarang, jika Anda membutuhkan pekerjaan, hubungi saya. Jika Anda tidak perlu bekerja, Anda juga dapat menghubungi saya.
Wanita ini, ya ampun, tidak dapat membandingkan. 这 Perusahaan 公 ini 司 cukup bagus. 挺好的， Namun, 但是 aku 我已 sudah 经为 melakukannya 你 untuk 准备 sebuah 了一 manor 个庄 disiapkan. 园， Ada 里面有 sesuatu 全 yang 套的 tim 仆人 pelayan. 团队。 Saya 我知道你 memintanya 要的 untuk 那 Anda 5 dari 亿里 500 juta 面 itu. 就有一个亿 Itu 花在这 belanjakan 上。 untuk ini. 我 Saya 去， akan pergi. 一个 Sebuah 亿的 manor 庄 senilai 园， 100 juta 还 dan 有 tim 仆人 pelayan. 团队， 当 Tentu saja. 然，一个那 Perkebunan yang 么大 begitu 的 besar. 庄园，如 Jika 果没有 tidak, 一个专业 kata-kata 的 tim 团队的 profesional. 话， Hanya 就靠 beberapa 几个 pengasuh 保姆 untuk 来维持吗？ mempertahankannya. Baiklah, Oh. baiklah, Kenapa bawa aku sih? bersamamu. Zam. Ayo pergi. Bagaimana? Cukup bagus, bukan? Ketika saya pertama kali datang, itu juga di bawah bimbingan pelayan. Butuh waktu 1 sore penuh. Saya baru saja mendapat ide umum 一整 sepanjang 个 sore. 下午， Dan saya hanya mendapat pemahaman singkat. Hal-hal 我 yang 们 perlu 必须 kita 要了 pahami. 解的事情，其他的 hanya 就只是 pengantar 简单 singkat. 介绍，大 Setelah 家 melihat 看了一下 sekilas, 就结束 semua 了 orang。selesai. 这就是 adalah 有钱 kehidupan 人 orang 的 kaya. 生活。 Ini 这 bukan 可不 kehidupan 是 orang 有 kaya. 钱人的生活，这 Ini 是富 adalah 豪的 kehidupan 生 orang kaya. 活， Iya, 是邻 kehidupan 家 kepala 家主的 keluarga 生 Lin. 活。 Iya, itu Lin adalah Jia kehidupan Jia patriark Zhu keluarga Lin. 欢 Selamat 迎 datang 欢迎 di 回 rumah 家，主 menguasai. 人。 Baiklah, baiklah, tidak perlu membungkuk lagi. Menguasai.需要我们现在您 Apakah 参观 Anda 一 ingin 下吗？ melihatnya? Baiklah, Nah, kemudian jauh ikutlah dengan dengan saya saya untuk Wan, berkunjung. 我去，这一 Perjalanan 趟 ini 真花 benar-benar 费 memakan 时间 waktu.，Saya kelelahan. 确 Ini 实挺 benar-benar 累 cukup 人的， melelahkan. 不 Namun, 过也 ini 很值 sangat 得。 berharga. 而 Dan 且这 kamar 个 tidur 卧 ini 室 milikku. 我是专 Dia 门 secara 找人 khusus 叮 meminta 嘱过 seseorang 的， mengingatkannya. 一 Itu 定要 pasti 足 cukup 够 besar, 大、足够 cukup 私 intim. 密，这 Seperti 样 ini, 你的 kerajinan 手艺 Anda 才 tidak 不会 mungkin 被外 bocor. 传出去。 Itu确实 benar-benar 可以。 bisa. 这个 Rumah 房 ini 子足 cukup 够大， besar. 可以 Sesuatu 装 yang 得下 disemua 的 di 东西 dalamnya 也 itu 足够 cukup. 多。 Semua 这一 ini 切都 Anda 是你 pantas 应得的 mendapatkannya. Iya. Lin 林 Zuo, 卓，你 bagaimana 觉 menurut 得 Anda? 我 Apakah 今 saya 天美 cantik 吗 hari？ini? 很 Itu 美。 indah. 那 Baik, 还 tunggu 等 apa 什 lagi? 么？你 Anda 终于 akhirnya 醒 terbangun. 了，老 Madu. 公。 我 Saya 真没想 benar-benar 到 tidak mengharapkannya. Anda Ini cuaca sebenarnya sangat begitu. proaktif. 我要 Jika 是 saya 再 tidak 不 segera 主 mengambil 动， inisiatif, 你 Anda 就被 dibawa 别的 pergi 女 oleh 人 wanita 抢 lain. 走了。 Itu Nah, tidak bukan, mungkin. 好 Baiklah, 了，我 kami 们现在 sekarang 也该起 saatnya 床 bangun. 了。你 Anda 是 tidak 不知 tahu, 道，公司 perusahaan 刚 baru 搬 saja 过 pindah. 来，遇到 Betapa 了多 besarnya 大的 masalah 麻 yang mereka 烦。 hadapi. Hayır. Dan masalah. Mengapa Soalnya Anda tidak itu menyebutkannya betul. kemarin? 现 Bukankah 在不 sudah 是说 dikatakan? 了吗？ Ada 至 pun 于麻 masalah. 烦，其 Sebenarnya, 实也 tidak 没 banyak 什么 yang 好 bisa 说 dikatakan. 的， Itu 就是 adalah 省 aliansi 会的 komersial 商 di 业 ibu 联 kota 盟 provinsi 已 sudah 经提 disiapkan 前准 sebelumnya. 备好要 Mereka 联合 harus 起来 bersatu 对 melawan 付我 kita. 们。 要 Apakah 联合 Anda 对 akan 付。 bergabung melawan kami? 据 Kabarnya, 说 dia 还在 masih 思 merenung. 考中。 Lagi 毕竟 pula, 我们 perusahaan 公 kami 司主 yang 要 utama 的是 ini 应对 tentang 古 berurusan 董， dengan barang antik, 而不 alih-alih itu. 是其 Lainnya, 他的。那 lalu 就跟我们 seperti 在 kita 红 berada 市 di 一样， Hongxi. 先 Pertama, 瓦解他们， pecahkan mereka. 我 Kami 们是卖 menjual 古 barang 董 antik. 的，跟 Dan 那 itu, 些弄食 menangani 品、 makanan, 搞 seseorang 建 di 筑 industri 的， konstruksi. 都 Mereka 斗不到 bahkan 一 tidak 起 bisa。bertarung satu sama lain. 其实 Sebenarnya, 我 itulah 也 yang 是这 saya 么 pikirkan 想的， juga. 但 Kali 这 ini 次 berbeda. 不太一样。 Anda harus 打听 tanyakan 好 tentang 本地 bisnis 商业 lokal. 联盟 Apakah 的大 dia 伙 tembakan besar di liga? 我 Kita 们可以 bisa 先过去 memeriksanya 看 dulu. 看。其 Sebenarnya, 实打 sangat 听 mudah 倒 untuk 是容易 mengetahuinya. 毕 Lagi 竟 pula, 他 dia 也算 dianggap 是有 sebagai 头 tokoh 有脸的 terkemuka. 人物，但想 Saya 要 ingin 见到 melihatnya. 他 Ini 就是 masalah 没 yang 事 sulit. 了。喂， Sumo, 你们 apakah 已 Anda 经准备 siap? 好了吗？ Saudara Zuo, Liu Tian terluka. 他怎么 Bagaimana 会 dia 受 bisa 伤了？ terluka? Ini antik. Dia secara tidak sengaja membentur kakinya. Dia saat ini berada di rumah sakit. Baiklah, tunggu saja. Saya akan segera pergi. 我也 Saya 去 juga。akan pergi. Ada apa? 那我 Izinkan 扶着 saya 你 mendukung Anda. 先去衣帽间把衣服换好， Ayo 我就 pergi. 去。 Mengapa 给 Anda 他 memanggil 们打 mereka? 电话干什么？ Tidak 没必 perlu. 要。 Lihat 你看 saya. 我这 Itu 又没有 bahkan 伤 bukan 筋动 cedera 骨的 serius.。他 Bukankah 不是 dia 你兄 saudaramu? 弟吗？再 Selain 说 itu, 了，你 inilah 出 yang 的 terjadi 这 padanya. 身 Dia 野蛮 juga 不 tidak 住 bisa。menyembunyikannya. 医院 Bukankah 不 rumah 是 sakit 说了 mengatakan 吗？ demikian? Kita 还要 masih 回 perlu 去观 mengamati 察 lebih 才 lanjut. 可以。
Liu Tian, apakah Anda baik-baik saja? 哎呀， Masalah kecil. Dokter mengatakan paling banyak dia bisa dipulangkan dalam 9 bulan. Itu 那就 bagus. 好。我 Kami 们还以 pikir 为你 Anda 要 harus 多住 tinggal 上几 beberapa 个 bulan 月 lagi. 呢。 Iya. 对啊， Saya 我还以 pikir 为你 Anda 小 masih 子 kecil. 倒霉 Mereka 到 benar-benar 哪 tidak 呢？ beruntung. 哎呀， Itu 还不是 semua 因 karena 为 dia. 他，我 Tulangku. 这骨头 Tidak 都 ada 没 yang 啥事儿， terjadi. Dia 他就 menangis. 哭得稀里 Memercik 哗啦 kemana-mana. 的。 Bukankah itu bagus? Ini menunjukkan bahwa mereka peduli dengan Anda. 哎呀， Kalian, 你们呀，
Dan jangan 都别 tinggal 待 di 在我 sisiku 身 juga. 边了。 Apa 公 yang 司 harus 现在 dilakukan 怎么 perusahaan 办？ sekarang? 你 Lakukan 们该 apapun yang 忙 perlu 什么 Anda 就去 lakukan. 忙什么吧。 Liu 刘爹 Tian 说的 benar. 对， Saya 我在 hanya 这 di 里 sini 照顾 mengurus 就 segala 好了。 sesuatunya. Anda 你 sama 们一 sekali 定不 tidak 能 bisa 耽误 menghabiskan 你们 waktu 时 Anda. 间。 Saya ingin tahu apakah jam tangan saya dapat 能修 diperbaiki. 复吗？ Saya akan menemukan kesempatan lain untuk melihatnya. Baiklah, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu mari kita keluar dulu. Di perusahaan itu benar-benar membutuhkan sedikit lebih banyak usaha. Kemudian Lin Zuo dan aku akan pergi keluar dulu. Baiklah. Nah, ini. Jika 要不 tidak, 然 kamu 你 harus 也一块 kembali 儿回 denganku. 去啊？ Bagaimana 那 itu 怎么 bisa 行 terjadi? 啊？ Oh sayang. Kalau 那 begitu 你 beritahu 说 saya, 你 Anda 也 tidak 不 bisa 能一 tinggal 直 di 待 sini 在这儿 selamanya. Di mana 你 Anda 晚 tidur 上 di 你 malam 睡 hari? 哪儿？难 Di atas 道 oh 是我 sayang. 床边？ Tidak. 不 Lihat, 是， perawat 你 dan dokter 看 semuanya hadir. 护 Kembali. 士、医生都在。你回去 Istirahatlah yang baik, 好好 mengerti? 休息吧。 Ayo 知 pergi. 道了。 走吧。 Menghela nafas. Malam 今 ini, 晚怕是 mungkin 有 seseorang 人 akan 要 mati. 死。 Siapa itu? 谁呀？ Baik. 就 Orang 就 tua 这 ini, 个老头 ya. 啊， Dia 原 biasa 本他 tinggal 住 di 在 kamar 最 rumah 顶 sakit 级的 paling 病 bergengsi. 房，结果他 Akibatnya, 的家人 keluarganya 确 setelah 定门 dikonfirmasi 救了之后， tidak ada harapan. Dia 直接 menyerah pada 放弃治 pengobatan 疗 sama 了。 sekali. Lihat, 这不 dikirim 送到 ke 这 lingkungan 普 reguler 通病 ini. 房了，没有 Tanpa 那 instrumen 顶 papan 级 atas 的 itu, 仪器 kita 吊着 tidak 命 perlu，menjaga semuanya tetap hidup. 他 Dia pasti 绝 tidak 对 akan 活 selamat 不过 malam itu. 今晚。 Anda yakin? 你确定？ Anda mungkin Ingin tidak akan bukan membuat buat kesalahan Castro. dalam pengamatan Anda. Ini, 这， saya 我去， akan pergi. Dia 他死 meninggal. 了。 Saya 是 menonton 前 ini 一 1 menit 分钟 yang 我 lalu. 看 Dia 他还 masih 在呼 bernapas. 吸呢，我 Saya 得 harus 赶紧 bergegas 去找 mencari 护士 kepala 长。 perawat. 你 Jangan 在这 pindah 别 ke 动 sini. 哈。 Oke? Apakah 真 dia 的 benar-benar 死了 mati? 吗？ Mungkin 应该 belum 还 dingin. 没凉透吧？ Sempurna. Saya Boyong menggunakan jam show. tangan saya. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Orang tua, bagaimana bisa ada di 会 sini? 在这里？ Anda 真的 benar-benar 活 hidup 过来 kembali. 了？ 什么？ Saya hampir 竟 mati. 然差点死了！ Teman 小 kecil, 友， orang 老 tua, 夫 itu 名 disebut 叫 Yushan. 于山， Ini 是 adalah 中 ibu 省 kota 会 provinsi 的 pusat, mantan 前 ketua 任 aliansi 商盟 bisnis. 主席。 Rahmat 你的 penyelamatan 救 hidup 命 Anda. 之恩， Aku sudah tua 老 dan 夫 tidak 无 punya 以 apa-apa 为 untuk 报。 membalasmu. Tapi 但 sekarang 是 saya 我现在 memilikinya. 有 Hal yang 更 lebih 重 penting 要的 untuk 事情 dilakukan. 要做。 Anda, 你 bisakah 能 Anda 否 memberitahu 告知 saya 你 nama 叫 Anda? 什么名字？ Oh, nama 我 saya 叫林 Lin 卓 Zuo.。Saya 老 akan pergi dulu. 夫先走一步。 Saya 哇 akan 塞， pergi. Dia 他居然 sebenarnya 是 mantan 前 presiden 任 kamar 商盟 dagang. 会长， Kemudian saya 那 akan 我以 bergerak 后 maju 进 ke 军中 pengembangan 省 ibu 会的 kota 发展， provinsi. 那 Bukankah 岂 itu 不是 akan 有保障 menjaminnya? 了？ Di mana dia? Ayo 走 pergi. 了。哇，看起 Sepertinya 来 ini 真的有 benar-benar 用。 berhasil. Tidur 你就 nyenyak 好好 saja. 睡觉吧， Tunggu sampai 明天 besok. 起来 Anda akan 你就会 menemukan 发 luka 现你 Anda. 的伤 Semuanya 都好 disembuhkan. Nah, Tanpa Mencang diduga, tanpa tahu, diduga, Anda kita benar-benar harus pandai mengurus melakukan sosial. hal-hal ini. 当 Tentu 然 saja. 了， Seorang 照顾 pria 自 yang 己 merawat 的 dirinya 男 sendiri. 人， Tentu 当然 saja. 会。我以 Mantan 前的 asisten 女 wanita 助 saya. 理就是这 Begitulah 么 cara itu 帮我 membantu 的。 saya. Liu, 李月， 哟， Nona 叶 Ye, 小姐， kenali 认识 saya. 我？ 当 Tentu saja. 然，你 Anda 是中 adalah 省 ketua 会 aliansi 商 Kemar 盟的 Dagang 主 Provinsi 席， Pusat. Secara alami, 自然不可 tidak 能不 mungkin 认 untuk 识 tidak。mengenali mereka. 李 Ketua 主 Li, 席，你 Anda 到我 datang 这 kepada 儿 saya. 有 Posisi 何贵 mulia apa 干？ yang Anda miliki? 嗯， Ibu kota 省会 provinsi 和 berbeda 红市 dengan 不 kota 一 Hong. 样， Kamar 那 dagang 种 kota 小 kecil 地 itu 方的商会 tidak 没 terlalu 什么 mampu. 能耐，但我 Aliansi 们的 bisnis 商 kami, 盟 tapi itu 不一 berbeda. 样， Kami 我们 tegas 坚 dan 不 tidak bisa 可摧。 dipatahkan 这 selama 些年 bertahun-tahun. 来， Dan 正 justru 是 karena 因为 kita 我们 dan 地 ada 方 masalah, 有呢 dukungan 八 dari 方 segala 之 arah. 源，我 Setiap 们商 perusahaan 盟 dalam 里的 aliansi 每个 bisnis 公 kami. 司 Hanya 才 dengan 能 begitu 屹 ia 立 dapat 不 berdiri 倒。 teguh dan pantang menyerah. Pada 这个 kontrak 合同 ini, 上， biarkan 让我们 perusahaan 公司 kami 每 berikan 年上交 30% 净收入 30% 的 dari laba bersih. 30%。你作 Anda 为新 sebagai 公司 perusahaan baru, 自 secara alami, 然是 dia harus 有 membuat 的 lebih banyak koneksi. 而 Selain itu, 且 selama mereka 加入 bergabung 商 dengan aliansi 盟， perdagangan,
以后有人针对 seseorang akan menargetkan Anda. 我 Kami 们 pasti 一 akan 定会 membantu 帮 Anda 你拿 ambil 这 uang 笔 ini, 钱 memecahkan 解决麻 masalah. 烦。 Kontrak ini, 这份合同我 kami 们不 tidak 可 dapat 能签， menandatanganinya. Mari 让我 kita 们上 serahkan 交就 saja. 算了， Dia 竟然还 benar-benar 禁死 kita 了我们的 bekerja 合作 sama 方 kami. 向。 那 Kalian 就 berdua 和 harus 这 bersama. 个 Seluruh 商 aliansi 对 bisnis 抗。 berhadapan. 我提 Izinkan 前 saya 给 memberi 你 Anda 交个 sampul 底， lengkap sebelumnya. 我 Seluruh 们 aliansi 整个 bisnis 商 dan 务 semua 所有公 perusahaan 司市 nilai 值 pasar 加起 gabungan 来 mereka 是 berjumlah 4000 亿， ratusan miliar. 能 Dana 够 yang 调 dapat 动 dimobilisasi 资金 juga 接近 mendekati 100 10 亿 miliar.。 最 Kesimpulannya, 后，哼， siapa yang 谁让你 memberitahumu 这个小 sekretaris 秘 kecil ini? 书这么 Begitulah 跟 cara 我 Anda 说话 berbicara 的？ dengan saya. Sangat 长得 indah. 这么漂亮，该 Mungkinkah? 不会是 Mungkin karena 靠 kemampuan 身体 fisiknya. 上背的？ Orang yang berbicara dengan arogan. Dia adalah wanitaku. 他 Dia 以前 dulunya 是 adalah 个 seorang 才， CEO. 我 Saya 只 hanya 是一个 satu 初创 pendiri 公司 startup. 的创始人。他 Dia 一 membantu 步 saya 步 semakin 帮助 besar. 我 Itu 走到 telah 了 datang 今 sampai 天。 hari ini. Sekarang 现在 perusahaan 公司 lebih 大， besar. 他才 Dialah 放 yang 任总 menyerah 裁 menjadi 不走， presiden. Jadilah 做得 sekretaris 很利 kecilku. 索。跟你 Seseorang 这种 seperti 没 orang 有 tanpa 素质的 kesopanan 人 masuk 讲 akal. 道理， Tidak perlu 完全不 kata-kata 需 sama 要用 sekali. 语言，而是 Seperti 用 katanya, 我 saya 最 bukan 精 adik saya 心 yang 的 paling 技 rajin 艺。 belajar. 你 Kamu 这个 orang 野 gila 蛮的疯 biadab. 子！你 Kamu 这个 orang 野蛮 gila 的疯子！ Kamu 你 orang 个 gila 野蛮的 biadab. 疯子！你 Jika 如 di 果以 masa 后 depan 再 jika 敢 Anda 来我 mendatang 们公 usaha 司， kami lagi, saya akan 我就 menyerahkan 让保安 Anda 把你 mengusir 打出 Anda. 去。 Apa yang kamu tertawakan? Bukan 没什么， apa-apa. 就 Tepa, 是 rasanya 被人 menyenangkan 保 untuk 护的 dilindungi. 感觉真好。 Aku akan melindungimu sepanjang waktu. Baik, 那 masalah 合同 kontrak. 的事情 Apa yang 怎 harus 么办？ dilakukan? Anda 合 dapat 同的 yakin 事情 tentang 你放 kontrak 心， tersebut. Saya akan 我 segera 会立刻 menanganinya. 解决的。 你 Anda 好 sangat 笃 yakin? 定啊！ Tidak 也 begitu 不是 pasti. 那么笃定， Terus 你只管 bekerja. 继续工作，把 Letakkan 那些 barang 古 itu, 董送 kirimkan 到 saja 庄 ke 园就 Manor. 可以了。 Yushan 云 pergi 山走 dengan 的那么 tergesa-gesa. 着急， Tidak ada 没能 informasi 联系 kontak 方 juga. 式。 Sekarang 现 dia 在都 bahkan 找 tidak 不 dapat 到了。 ditemukan. 那 Kemudian 我 saya 先去 bersiaplah 准 dulu. 备准备。那你 Maka 也 Anda 先回 harus 去 kembali dulu. 毕竟你才是整个 Pilar 公司 inti 的核心 perusahaan. 支柱。 Baiklah. 我 Kami 们在 bertemu 庄 di 园碰 Manor. 面。 Lin Zuo 林主啊， terkejut. 没想到 Bukan, 吧？ saya kembali. 回来了。 Kaki 刘 Liu 天的 Tian. 腿啊，恢复 Pemulihannya 的 sangat 特别 cepat. 快。 嗯， Saya 没 tidak 想到这 menyangka 小 anak 子 ini cukup 还挺 tangguh. 皮实的。 哎 Tubuh kakakmu. 你兄弟这身体 Tidak apa-apa. 好着呢。 Dan mobil 还有 ini, 这一车 Anda 呀， sebaiknya 你要 menjaganya 说 tetap 好 aman. 了， Hal-hal ini 这些都是 semuanya 我 dipilih 精 dengan 挑 cermat 细 oleh 选 saya. 的， Nilai pasar 市 adalah 场价 200.000 值有 yuan. 1000万。 Apakah itu bernilai 20 juta? 东 Hal-hal 西真的 benar-benar 不 tidak 便 murah. 宜啊！ Oh sayang, 那 itu 也 juga 是必 perlu. 须的。咱们万修啊，名声已经打响了。就 Bahkan 算 jika 沙 aliansi 蒙想 bisnis 针 ingin 对我 menargetkan 们， kami, 那也 benar-benar 没有 tidak 什 ada 么 yang bisa 办 Anda 法。 lakukan. 毕 Lagi 竟 pula, 他 mereka 们也 tidak 没 bisa 法阻 menghentikannya. 止，人 Orang-orang 们给咱们 mengatakannya 送 hal-hal 东西来 sebagai 修 diperbaiki. 复呀。你 Apakah 说是 Anda 吧 tidak？setuju? 好 Baiklah, 好， baiklah, 做的不 bagus. 错。 还 Dan 有 bahkan 做的 lebih 更 baik 好的 lagi. 呢。不 Namun, 过一会儿 seharusnya 应该 segera 就来 tiba. 了。 Apapun Semua hampir ada. 支 Alipay 付宝 dikreditkan ke 到 akun 账 20 juta yuan. 2000万元。 Saya akan pergi. 这 Mungkinkah 难道 ini 是 batch 这 ini 批 harga 古董 barang 的价 antik? 格吗？ Tapi 可 saya 是 belum 我 melakukannya. 还没修 Perbaikan 复完 selesai. 成啊！ 虽然 Meskipun 你 Anda 还没 belum 有修 selesai 复完 memperbaikinya. 成， Tapi 但 reputasi 你的 Anda, 名气已经 mereka 打出 sudah 去了 diserang. 呀。 Itu 对啊 benar. 你 Lihat, 看，像 seperti 这 mobil 一 ini. 车的古 Barang antik 董 kelas barang 加 berharga. 名贵物品，只 Selama 要 orang 人 sudah 们 masuk 已 akal 经确 sehat, 定送来 dikirimkan 了你 kepada 这里 Anda.，他们呀 Bagaimana 自然会 dengan 打 janji? 钱。毕 Lagi 竟 pula 呢， bersama 以你 Anda 现在 sekarang, 的能力 kemampuan 啊 yang nyata, 速 saatnya 度啊、 mengejar. 手艺，已 Tidak 经 ada 没有 lagi 人可 saatnya 以质疑了。 mempertanyakannya. Baiklah, kesempatan yang luar biasa. Baiklah kalau begitu, 那你 kemudian 赶 cepat 紧 dapatkan 把这些 semua 东 ini 西都完成 dilakukan. 了。 Jangan khawatir, 我觉得会尽快 perbaiki 修好 sesegera 的。 mungkin. 行，那我就 Kemudian 先 saya 走 akan 了 pergi dulu. 公 Masalah 司的事 perusahaan, 情我还 saya 要 masih 去 harus 处理。 menghadapinya. 嗯。 Baik, 那我 saya 就不 tidak 走 akan pergi. 了，留 Tetap 下来 bersama 陪你。 Anda. Apakah Yang Anda留下 akan 来 tinggal? 怎么？ Kamu 不 tidak 喜 menyukai 欢我 menginap 留 di 在这 kamar 个 ini? 房间吗？ Bukan itu yang saya 是这 maksud. 个意思啊。
Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Maka Anda harus memperbaginya terlebih dahulu. Anda pergi, saya akan kembali. Sungguh wanita yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, semakin tinggi Anda pergi, semakin tinggi Anda. Kualitas tinggi yang Anda temui, hal-hal semakin banyak itu. Jika saya berusaha sekuat tenaga, apa yang harus kamu lawan denganku? Yening, masuk. Itu cukup. Apakah semuanya sudah selesai? Jika itu masalahnya, kami bahkan memiliki kesempatan mengalahkan seluruh aliansi bisnis. Kita adalah apa adanya, mampu mengalahkan mereka. Pria seperti itu. Tapi kita perlu menemukan jalan, tangkap hatinya. Tidak sebagus itu, beri dia seorang anak. Apakah saya terlihat bagus hari ini? Anda terlihat bagus setiap hari. Pembicaraan manis.
menguasai. Aku tidak menyangka penyakitmu. Tiba-tiba, dia pulih. Iya, saya kembali. Saya juga ingin tahu, siapa yang melakukan ini terhadap saya? Jika ada seorang beraninya kamu menyakiti tuanku, saya yang pertama, dia tidak akan membiarkannya pergi. Saya mengenal Anda, itu tidak akan mengecewakan saya. Tapi kali ini saya bangun. Dan satu orang, mereka berhubung erat. Bantu saya menemukan seseorang. Namanya Lin Zuo. Lin Zuo. Itu tidak akan menjadi apa yang saya inginkan. Lin Zuo itu, kan? Yang ini, tidak biasa. Bahkan di ibu kota provinsi, itu juga angka nomor 1. Menguasai. Anda hanya perlu, itu pasti. Anda di sini meragukan penilaian saya? Tidak, saya tidak berani. Sangat bagus. Sangat bagus. Keluar. Bantu saya menemukan orang ini. Iya. Orang tua itu benar-benar memiliki penyelamat. Dan namanya Lin Zuo, benar? HMPH, tidak peduli Lin Zuo mana itu. Saya tidak akan membiarkannya mudah. Dan dia pasti tidak akan membiarkannya pergi, melihat hal lama. Liu, apakah Anda akan bergerak melawan saya? Namun, hasilnya akan segera hadir. Anda pasti tidak akan. Temukan Lin Zuo ketika saatnya tiba. TCH, kebenaran akhirnya terungkap. Kamu bocah. Apakah Anda benar-benar berpikir? Saya tidak punya pilihan. Menargetkan Anda, saya Liu Shan. Saya kembali. Berobat ini. Berapa nilainya sebenarnya? Ada 50 juta. Hal-hal sedang disampaikan sekarang. Ini jadi lebih baik dan lebih baik, semakin banyak. Memiliki orang-orang yang cakap di sisi Anda. Itu sangat bagus. Alipay dikreditkan ke akun 50 juta yuan. 50 juta lainnya tiba. Pada tingkat ini, pemimpin industri barang antik. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan kita? Saat ini lawan, tidak mereka harus bergabung dalam pertarungan dengan kami. Lagi pula, sekarang maju ke depan, pemecahan masalah. Ini benar-benar aliansi komersial. Benar-benar menyelesaikan sesuatu. Namun, seluruh aliansi bisnis bersatu, melawan balik. Itu masih lebih baik daripada diri sendiri, jauh lebih kuat. Jadi, ini adalah hal yang akan masalah saat ini. Mungkinkah kami benar-benar pertama-tama kita harus menyelesaikan aliansi bisnis. Aku akan pergi dulu. Namun, tidak bisa pelayan itu melihat. Apakah Anda mendengar itu? Saya tidak memilikinya. Melihat ke belakang, Anda harus izinkan untuk dia tidak tertarik pada wanita lain. Saya tidak akan Anda benar-benar lahan di bidang yang sama. Alipay dikreditkan ke akun 100 juta yuan. Benar-benar ada hal yang begitu mahal? Sayang, sepertinya kita sekarang tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. Saya bersiap-siap untuk berolahraga akhir-akhir ini. Saya masih perlu menahan kekuatan, kebugaran. Baru-baru ini, tidak setiap hari bersamamu. Kebugaran? Hai, siapa Anda? Lin Zuo, kan? Oh, ini saya. Suara Anda. Saya Liu Shan, teman muda Lin Zuo. Tuan Yu, saya menemukan nomor saya. Orang tua, dia adalah orang yang tahu rasa syukur dan membalas kebaikan. Secara alami, dia tidak akan melupakan temannya. Saat ini, saya sudah memiliki. Berikan kepada Anda. Mereka menginvestasikan 2 miliar. Berapa banyak? 2 miliar, ya Tuhan. Itu sebenarnya memiliki 2 miliar. Alipay dikreditkan ke akun 2 miliar yuan. Itu benar-benar 2 miliar. Begitu banyak. Ini akan membantu Anda, teman muda, melewati sementara masa-masa sulit yang mengikutinya. Karena selanjutnya, aliansi bisnis dari seluruh ibu kota provinsi pusat itu harus diaktifkan. Serangan yang lebih sengit. Tapi jangan khawatir, teman muda. Jika Anda memiliki kekurangan dana, tanyakan saja padaku. Bagaimana mungkin masih ada kekurangan? Itu 2 miliar. Itu bagus. Singkatnya, apapun yang Anda butuhkan, datang saja kepada saya. Tidak tahu, Tuan Yu, apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja, itu adalah Liu, serigala mengungkapkan ekornya. Saya bahkan meragukannya. Ada orang lain di belakang Liu. Jadi aku membutuhkanmu, teman kecil. Perusahaan memperlakukannya sebagai umpan. Tidak masalah.
Dengan dukungan 有于 Tuan 先 Yu, 生的支持，我 saya 可以 dapat 说这 mengatakan 次危 ini 机 adalah krisis 已 itu 经 sudah 度过 berlalu. 了。 Teman muda, kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Orang itu Liu mungkin menggunakan segala macam cara untuk menargetkan Anda. Tuan Yu 于 bisa 先生放 yakin. 心，我们 Kami, 万修本 Wan Shu 身也 sendiri, 是有 sama 足 ada 够 cukup 的能力 kapasitas 来 untuk 应对。 mengatasinya. Baiklah. Itu membuat pikiran saya tenang. Saya menutup telepon sekarang. Lebih lanjut tentang itu nanti. Bagaimana 你 Anda 是怎么 bertemu 和 Yu 玉 Shan? 山认识的？ 之 Sebelum itu, 前我 aku 晚 akan 上 pergi 去看 menemui 昨 Liu 天， Tian malam ini. 正 Pada 好 paginya, 看到 dia 玉 mendapat 山 pindah 被 untuk 弄 menunggu 摔得等 kematian. 死， Tapi 但 dia 他 jelas 显然 masih 还有 memiliki 一 napas 股气。 tersisa. 我 Saya 就帮忙 membantu 叫了 menelpon 医生， dokter. 医 Dokter 生把他 menyelamatkannya. 救了过来。他 Dia 对我 sangat 万分 berterima 感 kasih 激。 kepada saya. Itu 那太 bagus. 好了， Sekarang, 这下 kami 我们冲 bertujuan 击 untuk 中 ibu 省 kota 会 provinsi Song. 岂 Bukankah 不是 itu 已 sudah 经 menjadi 胜利 kemenangan? 了？ Tentu saja. 那 接 Selanjutnya, 下来我 kita 们是 seharusnya 不是 tidak. 应该 Mari kita rayakan 好 dengan 好 benar. 庆祝一下？ Saudara Zuo, apa yang membawa Anda ke sini? Bagaimana dengan Liu Tian? Dia 他最 baru-baru 近 ini, 一 hari 天 demi 天 hari, 的， sibuk tanpa 忙得 awal 没 yang 头 jelas. 没尾的，最 Saya 近几 tidak 天 punya 都 waktu 没有 beberapa 空 hari。terakhir ini. 不 Tapi 过 saudara 卓 Zuo, 哥， Anda 你来 bertanya, 这 apa 里 yang 做 harus 什 dilakukan 么 di？sini? 果 Hindari 然， orang. 叶 Ini 宁 benar-benar 真的把 membawaku 我当 menjadi 牲 ternak. 口了。 Saya 这 mengerti. 样， Sebenarnya, 其实还 itu 好 tidak terlalu 吧。 buruk. 总 Melampaui 比 Liu 刘 Tian. 天最近都 Akhir-akhir 不 ini, 搭理我 dia 要 tidak 强。 memperhatikan saya dan bersikeras. Boleh Tidak, dah. itu tidak akan. Ibu Anda tidak tahu tahu, kami bahwa memiliki Arshi budaya itu menginvestasikan terus dana, sekarang现 menjadi 在 ibu 中 kota 省会 provinsi tengah. Di 表面 permukaan, 上似乎 sepertinya 跟 sama 沙 seperti 漠一 bisnis, 样还 mereka 在 masih 争斗， menargetkan kami. 但 Tapi 实 pada 际上 kenyataannya, 已经结 itu 束 sudah 了。 berakhir. Mungkin. 或许吧， Dia 他可 mungkin. 能 Itu 真的 benar-benar 是因着 karena 2 二十 miliar 亿 ini 忙 sangat 得不 sibuk. 可开交。 Istri, 老婆， saya 我来找 sedang 苏木商 membantu 量点 diskusikan 事 hal. Saya 待会 akan 儿就 kembali 回去。 nanti. Orang tua saya sedang mengalami perceraian. Apa yang harus kita lakukan 可怎 sekarang? 么办？ Apa? Perceraian. Tidak, Bisa. itu tidak diperbolehkan. Ayo kita lihat dulu. Dia 当初 kali 叶 memang 开 mengatakan 可 itu 是 saat 说 itu. 了， Favorit 最喜 saya, 欢我的， benar? 对吗？ Daun-daun terbuka. 叶开， Apakah 这话 Anda 你 masih 还要 ingin 再 berdebat 狡 tentang 辩 itu? 吗？ Saya tidak 我就 pernah 没 mengatakan 说 itu. 过， Benar-benar 真的 tidak. 没有。 Jangan 你 dengarkan 不 dia. 要听他说嘛。 Ibu dan ayah, 妈， bisakah 你们 kalian 冷 semua 静点 tenang? 好不好？ Apa yang Anda Ini lakukan di sini? 怎么 Saya 我来 datang 找 untuk 我的 menemui 老 kekasih 情 lama saya. 人， Apa 有什么 masalahnya? 问题？ 你 Anda 现在 sekarang 是 melarikan 携款 diri 潜 dengan 逃 uang. Aku 我 akan 这就 memanggil 报警 polisi 抓 untuk 你。 menangkapmu sekarang. Bapak. Lanjutkan dan laporkan. Pokoknya, 反正啊， seseorang 省 di ibu 会 kota 那边 provinsi 会 akan 有人 melindungiku. 保我。 Liu, 月， Anda 看 harus 你 pintar. 聪明啊！ Tapi 不过 Anda 你 tahu 知 sekarang, 道了 jadi 又 apa 能 yang 怎 bisa 么样 dilakukannya? 呢？只 Selama 要 aku 能 bisa 够把 membawamu, 你 menyeretnya 拖在 keluar 这 di 个 tempat 地 ini, 方，让你 meninggalkan 没 Anda 有 tanpa 时 waktu 间去 untuk 修复 memperbaiki 那些 produk yang 残 cacat 次 tersebut. 品。你 Perusahaan 们 Wan 万 Xiu 修 Anda, 公司的落 kekalahan. 败，那 Itu 是 hanya 迟 masalah 早的 waktu. 事情。 Ibu, 妈，这 dendam 些 lama 陈年 ini. 旧账， Cepat 快 ke sana. 过去好 Oke, 不好 oh？tidak. 我不 Saya 去 tidak bisa melewatinya. 你 Apakah 没 Anda 听那 tidak 个 mendengar 范林 tentang 说的 Feli? 什 Apa 么 yang 吗 Anda？bicarakan? 就 Ini 怕不 harus 是 di 外 luar. 边孩子 Anda 都 punya 有 yang 了吧 sekarang,？bukan? 哎呀， Tidak. 没有。 Tapi 但是 saya 我承认 mengakuinya. Beberapa 有 di 一些 antaranya 是 benar. 真的， Tapi beberapa 但 di 有一 antaranya 些都 adalah 是 dia. 他胡 Semuanya 编乱 dibuat-buat. 造的呀。 Penlin itu, 那个范林 lawan yang 就是对 mengirimnya, 手派来 sengaja 故意 menyebabkan 破坏我 hubungan 们 kita. 关系的。 Apa yang dia 他 katakan 说的 tidak 话 bisa dipercaya. 不能信。 Menghela 哎 nafas. Anda 你又 tidak. 不是我们那 Orang-orang 个 di 时 zaman 代的 kita. 人， Bagaimana 你怎 Anda 么 tahu? 知道 Ini 这是 palsu. 假的呢？ Diam. 嘴！ Saya Betul, tidak tahu betul. tentang jam tangan ini. Bisakah kita memperbaiki hubungan? Tidak dapat Benar, menyerah pada Raffi. yang tua atau ibu mertua saya. Jika ini terus berdebat. Saya akan pergi ke kamar mandi. Madu, saya salah. 我 Mengapa 怎么 saya 那么 begitu 不 tidak masuk 讲 akal? 理呀？ Istri, 老婆， maafkan 对不 aku. 起， Saya 我也 juga 有 salah. 错，我 Saya 不 juga 应该 tidak 在 boleh. 外面沾花 Di 惹草 luar, 的。 dia terlibat dalam urusan. 不是 Tidak.，我 Semua yang 说 saya 的都 katakan 是 adalah 真 benar. 的呀。 我 Saya 现 sudah 在已 menelepon 经报 polisi 警， sekarang. Paket 你的 Anda 计划 gagal. 已经失败了。你 Lihat 看 Liu 那个 itu. 李月还会 Akankah 继 mereka 续 terus 保你 melindungi 吗？ Anda? Anda, 你 tanpa 没想 diduga, 到你们 kalian 两个 berdua, 和好 mereka 的这么 berdamai 快 begitu cepat.
Tuan Matahari, Anda harus membantu saya. Anda adalah seluruh negeri pedagang barang antik terbesar. Anda juga mengontrol grup Matahari. Kamu harus menyelamatkanku. Anda masih. Bagaimana dengan Ketua Aliansi Kamar Dagang Provinsi Pusat, seluruh kamar dagang milik lokal, perusahaan dengan nama besar, semuanya di bawah kendali Anda. Namun, tapi tuanku adalah orang tua itu. Baik-baik saja, dia kembali hidup. Segera setelah dia kembali, mereka tidak terlalu mendengarkan saya lagi. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Dia akan selamat. Racunnya. Tapi saya pribadi menghapusnya. Anda mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Emerson, mengapa Anda menangis? Masalah ini, Anda keluar dan melakukannya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan?
Tapi bukankah Anda bilang, seseorang telah dikirim untuk menghancurkannya? Orang tua Yening? Oh sayang, gagal. Saya minta maaf. Sebelum itu, dia membual tentang Anda. HMPH. Aku tahu kamu akan gagal. Pikirannya dipenuhi dengan skema dan skema. Tidak, tidak. Tuan San, saya melakukan semua ini. Keke adalah semua untuk Anda. Bagi saya, Anda melakukannya untuk diri sendiri. Anda menipu orang di mana-mana. Itu bukan perintahku. Dan sekarang, Anda tidak memiliki nilai yang tersisa. Sepertinya, saya ingin menggigitnya sendiri. Seluruh ibu kota provinsi pusat adalah tantangan berat. Tidak, tidak. Saya masih memiliki nilai. Lin Zuo ini, dia ingin tumbuh. Dia akan mengancam Anda. Tidak perlu. Saya akan menanganinya sendiri. Tuan Matahari. Sudah berakhir. Di mana-mana. Liu. Monitor telah memantau Anda begitu lama. Dapat dikatakan bahwa beberapa hubungan telah dibuat. Sekarang Anda harus patuh pada hukum Taurat. Tuan, tolong selamatkan saya. Tuan. Tuan Yu, apa yang Anda bawa lagi? Apakah kabar baik akan datang? Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah Liu telah ditangani olehku. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menekan lagi. Anda sekarang dapat menunjukkan keahlian Anda. Kabar buruknya adalah San Li akan datang. Dia adalah pedagang barang antik terbesar di negara ini. Dia mengendalikan grup Matahari. Itu lebih dari 100 juta. Berapa banyak uang? Perusahaan saya sekarang, nilainya hanya sedikit di atas 10 miliar. Itu adalah dirinya sendiri. Dapat digunakan untuk 10 miliar, untuk mengepung Anda. Selain itu, dia kemudian akan bergerak kuat ke ibu kota provinsi. Anda harus menghadapinya. Dia bukan orang biasa. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki ide bagus untuk ini. Saya juga akan menggunakan koneksi saya untuk membantu Anda mencari produk yang cacat. Anda harus siap siang dan malam, persiapan untuk bekerja. Mulai sekarang, Anda harus bermain. Ini bukan masalah kecil miliaran. Ini adalah perang bernilai ratusan miliar. Perbaikan saya tidak akan mengalami masalah. Karena Tuan Yu berkata demikian. Kemudian silakan bagikan produk cacat yang telah Anda kumpulkan. Atur dengan rapi, di dalam gudang terpadu. Itu tidak masalah. Aku akan membantumu melawan San Li dengan sekuat tenaga. Tetapi teknik perbaikan Anda, ini juga penting. Pada akhirnya, kemenangan masih tergantung pada diri sendiri. Selama Tuan Yu mendapatkan produk yang cacat, maka saya sudah pasti akan menang. Baiklah, saya akan memberikan segalanya. Jumlah produk cacat yang dapat saya temukan, ini pasti akan mengejutkan Anda. Saya menunggu Tuan Yu. Itu mengejutkan saya. Baiklah. Apa yang mereka lakukan? Deklarasi kemenangan. Saya di sini. Kalah tidak mungkin. Anda tidak bisa begitu sombong. Ini kepercayaan diri. Bersamaku, kamu tidak akan kalah. Baik. Apapun yang kita lanjutkan. Baik. Saya sudah membuat rencana untuk masa depan. Ini 2 miliar. Cukup bagi kami untuk menyelesaikan banyak proyek. Berhentilah mengotak-atik miliar itu. Musuh terbesar kita saat ini, itu adalah grup Matahari. Pedagang barang antik terbesar di negara ini. Matahari Li. Bagaimana kita bisa bertarung seperti ini dengan bantuan Tuan Yushan? Kami pasti akan menang. Tuan Yushan bersedia membantu kami. Maka kami pasti akan menang. Mengalahkan San Li. Ayo lakukan. Ini adalah perusahaan terbesar. Tentu saja. Kami memiliki teknologi yang benar-benar canggih. Dan ada pasokan yang cukup stabil. Mengalahkan San Li. Kami adalah dealer barang antik terbesar di negara ini. Baiklah. Kemudian saya akan pergi bekerja dulu. Dia sudah pergi. Baik. Anda harus kembali bekerja juga. Ayo. Sekarang, dia sudah menempatkan dirinya di ibu kota provinsi dan melancarkan beberapa serangan terhadap kami. Jelas. Mereka tahu, selama kita menjatuhkan kita, maka ibu kota provinsi pusat tidak akan memiliki saingan. 10 miliarnya, 3 miliar telah diinvestasikan. Kami takut kami tidak akan bisa bertahan terlalu banyak waktu. Percepat akuisisi produk cacat. Secepat mungkin. Baiklah, kita harus bertahan sampai sekarang ketika Yushan mendukung kami. Saya tahu. Saya sudah dalam keadaan darurat dikirim ke perkebunan Anda. Nilai totalnya adalah 200 juta. Dalam hal pembayaran, itu akan segera tiba. Baiklah. Ban mengingatkan Anda, 200 juta yuan diterima. 200 juta ini, itu hanya setetes air dalam ember. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu.
Dalam waktu singkat. Hanya itu yang bisa saya kumpulkan dari sini. Kemudian Lin Zuo dan aku akan kembali dulu. Amankan 2 miliar ini terlebih dahulu. Saya juga akan pergi. Temukan cara untuk melakukan yang terbaik. Baiklah, kami masing-masing memainkan peran kami. Saya Yushan. Semuanya sudah siap. Anda pergi lebih dulu. Saya tiba kemudian. Wan Yushan sudah siap. Kalau begitu cepat lakukan tidak. Batch dikirim ke villa. Tarik alamat baru yang saya kirimkan kepada Anda. Tidak masalah. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan Anda. Jadi apa? Itu juga membutuhkan waktu untuk memonetisasi. Tapi di tanganku ada 10 miliar. Mereka akan menghancurkan Anda dengan uang. Yushan itu. Ini masalah besar. Dia memiliki daya tarik lokal yang kuat. Itu terlalu kuat. Liu, sumbu sampah yang tidak berguna. Jika Yushan belum hidup, saya akan berurusan dengan Lin Zuo. Sederhana dan lugas seperti memutar Anda. Tapi sekarang, hai, Tuan Yushan, kan? Saya Sanli. Saya pikir kita bisa duduk. Mari kita bicara dengan baik. Tidak perlu bertarung sampai mati. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda. Tunggu saja untuk kalah. Dia benar-benar meremehkanku. Lalu mari kita lihat. Siapa yang lebih tangguh? Hai. Berikan saya 70 sisanya. Berikan segalanya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Yushan belum tiba, dan kamu sudah mengurusnya. Dia pasti benar-benar terkejut. Saya berkata, kami pasti menang. Inilah barangnya. Itu semua benar. Hal-hal ini, itu bernilai banyak. Tentu saja, selama Anda bisa membawa barang-barang di sini, semuanya dikembalikan ke nilai aslinya. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Periksa ponsel Anda. Ban mengingatkan Anda. 10 miliar telah tiba. Terima kasih banyak, Tuan Yu. Kali ini, saya pasti akan membuat Sanli dipukuli sampai berserakan seperti bunga dan air. Selama dia menghabiskan 100 miliar ini lagi, dia bukan apa-apa. Maka jangan tinggal di sini. Tetaplah bersamaku, seorang lelaki tua. Menang. Pendanaan perusahaan Sanli kami telah kehabisannya. Wajib perusahaan terbesar di negara ini. Sekarang kita akhirnya memiliki perusahaan terbesar. Tidak ada orang yang mengganggu. Mereka adalah pesaing kami. Sekarang kami dalam suasana hati yang baik. Akhirnya mencapai puncaknya. Adapun lawan, tidak akan ada lagi hal seperti itu. Karena tentu saja, kami adalah bos terbesar. Menghela nafas. Saya harus memberi diri saya liburan panjang. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan di sana? Karena kita akan berlibur panjang. Mengapa kita tidak menikah? Liu Tian, Sumo, ayo pergi bersama. Apa yang terjadi? Bukankah saya sesibuk ini akhir-akhir ini? Dia tidak terlalu peduli padanya. Menghela nafas. Pergi menghiburnya dengan cepat. Istri, ikutlah denganku untuk mengambil segelas air. Sumo, maaf. Selama periode ini, aku tidak peduli padamu. Tidak. Aku tahu kamu sibuk. Masih mengamuk. Saya juga tidak benar. Mereka berbaikan begitu cepat. Bukan itu saja, berdebat di kepala tempat tidur dan berkerasa di kaki. Lalu mari kita lakukan bersama. Silakan. Ayo pergi. Ayo pergi. Perasaan, sudah lama sejak saya bahagia ini. Aku akan selalu melindungimu. Jangan khawatir. Mulai sekarang, itu tidak akan membuat Anda tidak bahagia. Saya bersedia. Juru kamera juga datang. Mari kita ambil foto lain. Kemudian pernikahan bisa berhasil diselesaikan.
茄Pero 子。